Pa, 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 pam. Vale, tal. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se me olvida. Se me olvida. A ver. Yo, sinceramente, dudo mucho que pueda terminar hoy este juego porque, claro, me voy encontrando con cosas que me quitan una cantidad de tiempo brutal. Pero... No lo sé, a mí me gustaría intentar terminarlo hoy porque tampoco parece que quede mucho como para hacer dos directos bastante largos. Como a mí me gusta hacer. Pero... porque no sé, me quedé en el capítulo 15. 15, madre mía. 5, sin saber cuánto me queda del capítulo 5. Se supone que queda el 6, el 7 y el 8. Y joder, para hacer 2 o 3 capítulos me tiro 4 horas y pico. No sé yo, ¿eh? Bueno, continuar. Vale. Aquí estamos. Habíamos conseguido por fin el fichero este. Y aquí no tengo muy claro lo que tenía que hacer, sinceramente. Voy a ver... O sea, fíjate tú que hace... empecé el capítulo... No, el capítulo 5 no, pero empecé la zona esta, la del tío este, que encontré el cuchillo, la manopla. La bata sí que me ha servido porque dentro de él encontré esto, la muestra, y a partir de ahí pude preguntar cosas. Pero vamos, es que no he usado nada más. Esto tampoco he podido entrar por aquí. Voy a preguntarle a esta señora por el fichero este, porque aquí tampoco me dejan entrar. Este es esto es sí, el indicador este que usé no sé cuándo. A ver. Ya, la música aquí me mola un montón. Yo creo, sinceramente, que esta música la he escuchado en alguna parte y yo no sé si era en A Life is Strange, la verdad. Lisa? Yes? Sobre... ¿qué pasó el 20 de febrero? Ah, vale, el 20 de febrero es lo que ponía en el dossier este, que había pasado no sé qué. What happened on February 20th? Why did you stop working on the Delta algae? Bent, you don't want to know. 2 years ago, I almost worked myself to death on the Delta algae culture. Of course I want to know. There was an accident. An accident? Yes, a fire broke out in the algae station. It destroyed the whole culture. What about the samples? You did take samples before it happened, didn't you? No, there was a mistake. I thought Duva was responsible for taking samples that day, and he thought I was. It was a stupid misunderstanding. A misunderstanding. Madre mía. Where are you ¿Dónde va? going? I don't want to imply anything, but something's wrong here, and I won't rest until I know exactly what it is. Why don't you listen to me? It was an accident. ¿Aquí termina el capítulo 5? Hostia, pues me quedé a nada. Ah, no. Hostias. Joder. Habitáculos. ¿Y el cuchillo, la manopla y todo eso, para qué puñetas era? Sadi, come in, please. Ben says the investors are convinced. You must have been wrong. No, Faye. I wasn't wrong. The algae is too weak. It won't save the world. But it even convinced the investors. You didn't see what I saw, Faye. I can't believe in it anymore. We made a really big mistake. ¿Qué ha pasado, Sadie? Casi no te reconozco. What happened, Sadi? I hardly recognize you. What do you think happened? I'm stuck in a time I don't understand. My friends are dead, and I'm alone. I have a lot of time to think. Why are you coughing so much? No idea. It's been getting worse for days now. But it's okay. Everybody dies sooner or later. Oh, God, don't say something like that. Get your medikit and do a scan. Maybe you just have a cold. Maybe. A saber. A lo mejor se metió en la época ya ahí cuando hubo radiación a tope. What do you mean? We made a mistake? I'm talking about the Phoenix Plan. But the Phoenix Plan is great. We're saving the world from doom.
Delvin says you killed a survivor in San Francisco. That was Salvador. And you stormed a building in Oslo. You took hostages. I had to. I had to make them listen to us. Wherever we go, Faye, we bring suffering. Or was there anything you achieved without using violence? I convinced Vint to help me. Why do you doubt our algae? Because it isn't our algae. I found some articles in an archive. Norwegian algae research discontinued. Millions spent on useless research. Bent Svensson's algae was so weak even scientists didn't believe in it anymore. But I don't understand. Ben Svensson. The Svensson. I even met Barney. And the doctor. They all believe in Bent and his research. Accept it, Faye. Bent Svensson is a failure. Don't get his hopes up. That's not making any sense. You must be wrong. Faye, please. You must listen to me. Since we went on this mission, we've only brought death to the people. It's like a curse. Everybody dies. Stop believing in the algae and get away from the rig. Yeah. Or Bent Svensson will die. Sadi, please. If you are my friend, you have to trust me. The algae is powerful enough, and Ben Svensson is our savior. And he will die too. Sadi? We are lost. Sadi? Sadi! Oh no! What's wrong now? Coño. Me pica la oreja, macho, no sé qué cojones. Ah, ahora. A ver. Bueno, a buscar todo lo que se pueda por aquí y a ver si no vamos demasiado despacio, porque madre mía, lo que me cuesta. Paloma, aún está el tío este aquí, la madre que me parió. ¿Y ese tío que ha pasado por ahí abajo? Por aquí no se puede entrar. Aquí tampoco hay nada. A ver, cajonera. Nah. What a pretty material. I wonder. Muy bonito, vale. Esto es lo del otro día. Mensaje. Welcome to the research home of mismo the del otro día. if you want, Vale. if you need a second floor. On behalf, sincerely. Coño, la virgen. Rincón de trabajo, nada. Abrir. Y aquí, neceser, buscar. Nail polish, mascara, a lipstick. Why do people need a paint box for their face? Ah, this file looks useful. No lo entiendo. Ha vuelto a coger la lima de uñas que ya cogí. A transparent shower cubicle. We have more privacy in our bunker. Ha vuelto a coger la lima de uñas que cogí en el anterior. La anterior vez que jugué con ella. Para meterla dentro de una especie de tarta y que al calentarla en un microondas que el microondas explotase. Vuelve a haber estar la lima ahí. Es un poco raro, ¿no? No sé. No, it doesn't open, and the sign explains why. Due to no problem. Vale, lo mismo del otro día. Que está cerrado porque la están reformando. It's not sending anymore. What do you want? Bye. Yeah. No hay que hacer nada en la cocina de momento. O no se necesita hacer nada más. Locked. But I don't want to get back in there any. Vale, vale. Entonces será... uno de estos dos sitios. The watchdog is gone, but now the door is locked. Today's not my day. Vale, a ver. Nada en la cajonera. Looks like it wasn't needed anymore. Papel.
That's an instruction for the radio operator. A certain Eirik Harkonnen is to report to the storage depot immediately. Perdona, ¿acaba de decir Harkonnen? A certain Eirik Harkonnen is... O sea, que el apellido Harkonnen existe. Joder. I think this is one of those fax machines Augie showed me, and I still remember how to use it. Qué casualidad. The different stations on the oil rig are assigned different keys. Number 1, lab. Number 2, archive, and so on. Mira, un bolígrafo. A pen. Ay, qué mangante. Pues no hay mucho más aquí. A pen. Ya. I could write another name on it, but which one? I don't know anybody here. Realmente no tengo nada que enviar en el fax, ¿no? Aquí. Vale. Oh no! The antenna cable got loose! Pero y... Fresh sea air. Isn't it wonderful? You get used to it after a while. Let me tell you. Enjoy it while you still can. As of tomorrow, you'll be a long way from here, a made man. In Rio or New York. Personally, I prefer Casablanca. I don't care as long as I get away from here. I'm sick of risking my life for this Svensson every day. Last week, a machine almost ripped my arm out. These things happen. But today, you are going to hurt the oil rig right back. Okay, one more time, so you won't forget. The algae must be completely destroyed or my client won't pay. Do you really want to talk about this out here in the open? No, of course not. I just have to get rid of something first. Vaya tela. Un papel. Oh my god, what are these people planning? No pretenderán que encuentre ese papel en la estación, ¿no? Yes? I have to go. See you later. Tengo que irme, caballero. Augie is reading a book with many small pictures in it. O sea, un cómic. It's me again. Hey, Faye! Hasta See you luego. later. Vale, no hay que hacer mucho más aquí. Parece ser que lo que había que hacer era escuchar la conversación. ¿Y ahora qué? Bueno, me queda ir al médico. That must be the note the bald man threw away. No está cogido esto por pinzas apenas. Hey! It's always the same. I can't be that clumsy. Qué patosa. Bueno, por lo menos... I thought I sent you to your cabin. Bueno, pues me voy. Well, I'll leave then. I'm just worried about your health. Venga. Bueno, por lo menos sabemos dónde hay que ir. No es muy complicado. Ahora que... Claro, ahora que me he dado cuenta que puedo pulsar 2 veces y ir a los sitios rápido... A ver, a lo mejor voy un poquito más rápido. Right now, but for how much longer? Pasa que no siempre me acuerdo. Yikes! It's a used tissue. Kellerman and partner, attorney. You're supposed to rest. Instead, you're climbing up and down the facade. Once and for all, I'm fine. Bah, stubborn as a mule. Excuse me? I said do whatever you want. Take a look around the oil rig. Climb pipes, jump out of windows. But don't come running to me if you start getting worse. Not a chance. That's settled then. O sea, el tío ha tirado un pañuelo simplemente. Quitas, coño. Yuck. A used hanky made of cloth. I hope I won't need it. Then I could throw it away again soon. ¿Y para qué quiero el pañuelo? I could write another name on it, but which one? I don't know anybody here. Pero te acaba de...
Te acaba de decir I un don't nombre. have to take any notes. So far, I've been pretty good at memorizing things. Entonces no... I could write another name on it, but which one? I don't know anybody here. No, quita. Hola, Brandon, hola, Seo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces... A used hanky made of cloth. I hope I won't need it. Then I could throw it away again soon. A ver, voy a probar por si acaso, pero... No sé, me parece un poco raro. Ah, yes. Here it is. Number 5 radio room. Ira Harkonnen, report to the storage depot immediately. I repeat, Ira Harkonnen, proceed to the storage depot immediately. Pero no tenía que escribir nada. I could write another name on it, but which one? I don't know anybody here. O sea, que eso puede ser que no haya servido y tengo que encontrar el nombre de otra persona para que vaya allí. Ah, coño, el médico no está. ¿Pero se ha pirado porque se ha cabreado o porque porque se llama porque el médico es el tal Harkonnen? No tengo ni idea, la verdad. Locked. Está cerrado. But I don't Vale, sí, ya me lo has dicho 20 veces. Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Coño, tira para allá. Bueno, pues no sé, vámonos de aquí. Con el papel de momento no parece que puedo hacer nada. Me ando un pañuelo de mierda y tal, pero no sé. If I want to find the saboteur, I have to get to the workers area. I hope there are signs showing the way. ¿Ah? Sala de máquinas, supongo. What? Hostia, voy a la sala de máquinas, ¿sabes? ¿Cómo no? No, I don't need more tools. I'm sick and tired of doing repair work. ¿Qué dices? Busca. Yay, it's empty. Looks like the machines will have to make it through the day without me. ¿Esto qué es? A ver. Abrir. Mira. ¿Qué dices, tío? Locked. Vaya. Locked. Locked. Vale. Locked. No creo que... Better not. Vale. Fantástico. Aquí en la papelera no hay nada. Aquí tampoco hay nada. El cigarrito no hay nada. Aquí arriba no hay nada. Aquí parece ser que hay algún señor. Adiós. Capataz. Hostia, capataz. Todo esto es el capataz, ¿no? Vale. He looks content. Good day. Hello, I have an important question about a worker. Ask. Alguien ha planeado un ataque a la plataforma y uno de los trabajadores es el que lo va a llevar a cabo. ¿De verdad, en serio? ¿Puedes decirle esto? ¿Y no pasa nada por decir estas gilipolleces? Someone's planned an attack on the oil rig, and one of the workers is going to carry it out. How do you know that? I was at the heliport when I overheard a conversation. Some bald guy gave instructions to a worker. Just a sec, I'm thinking. Did the worker wear an eye patch? No I lo don't sé. know. Aha! You just made up that story. You want me to evacuate the oil rig so you can take over here. No, that's not true. I'm just kidding. You have to bring me evidence before I believe your story. Tengo que traer pruebas. ¿Por qué no está trabajando el hombre de la sala de máquinas? ¿Qué hombre de...? Why doesn't the man in the machine room work? Don't let appearances mislead you. Magnus is one of my best welders. He's just a bit
difficult when he has to work alone. But his colleague had the night shift today, so he's packed up already and has gone to the cafeteria to grab a bite to eat. No le gusta trabajar, pero... The welder doesn't like to work alone? Sometimes he is a mystery to me, too. Why don't you go to the cafeteria and ask his colleague about it? Maybe he knows the secret. Por lo menos algo sé, pero ¿para qué quiero saber eso? Por favor, tengo que saber dónde está trabajando ahora el sospechoso. Please, I have to know where the suspect is working right now. You don't even know who your suspect is. Bring me evidence first, then I'm going to help you. Vale. I'll be back later. Está claro que aquí no voy a sacar Right mucho. here. O sea, dice que aquí hay un trabajador que... Ah, coño, aquí abajo. Cámara de filtrado. Pero ¿y qué me importa a mí que este tío esté trabajando o no? Reproductor de música. ¿Cómo se supone que vas ahí? Something is swimming in that chamber, but I can't make out what it is. No parece que haya nada más por aquí, ¿no? He seems to be waiting for something. The presentation takes place in the residential area. Excuse me? The presentation. You are one of the investors, aren't you? No. The presentation has been over for a while now. Really? Man, time flies. What are you doing? Working. And what? I'm a welder. I weld. I don't see you welding anything. Okay. Yeah, not right now. But that doesn't mean I'm lazy. Quite the opposite. I'm a very eager worker. Passion is the fertile soil on which good work grows. Right now, I'm just not very passionate. ¿Por qué no te apasiona mucho tu trabajo ahora mismo? Why aren't you passionate about your work right now? It's got a lot to do with atmosphere and a productive work environment. If I want to create something, I must be filled with inspiration. I have to feel the energies around me, the passion of creation. And you don't feel that right now? No, right now I'm feeling something completely different. I feel melancholy. Streets on a rainy day, broken hearts in the neon light. Oh dear, that doesn't sound positive. Well, that's life. Será por la música. ¿Cuándo crees que volverás a tener pasión por tu trabajo? Hostia, tío, qué pregunta más tonta, de verdad. When do you think you will be passionate about work again? What do you mean, when? It's not something you can plan for or force. You have to wait until the environment feels right, the climate, the creative spirit in the room. And where does that feeling come from? If I knew that, I wouldn't just be standing around. Were you near the heliport earlier? Oh, damnation. What's wrong? For a brief moment, I had the urge to work, but now it's gone. Because of you. Are you unsettled by my questions? No, not at all. I've been here the whole day. The foreman can confirm that. He made the work schedule. Madre mía. Fun. Yeah. ¿Qué queda aquí? ¿Para qué necesito que este tío trabaje? No entiendo. Mirar. That's where this strange music is coming from. Did people listen to that in the 20th century? Wrong. This music is timeless. Hey, leave it on. I can't work without music. But you aren't working right now. But I could start any minute. Hostia, macho. Vaya tela. Bueno, aquí no parece que haya nada. Me parece que se supone que tengo que ir a la cafetería a hablar con el compañero de este tío. ¿Y para qué cojones quiero que se ponga a trabajar? ¿La cafetería es esto? Ah, pues mira, sí que hay un tío aquí. Obrero. He looks tired. Parece cansado. Hello. Hi. Ay, estoy buscando un tipo calvo. I'm looking for a bald man. Do you know him? Hey, one of the suits? I think so. Don't want anything to do with them types. Así que no quieres tener nada que ver con los inversores. So you don't have anything to do with the investors? You haven't even talked to them? About what? Weather? Bad enough they decide who works and who don't. I'm not going to play happy people and suck up to them. They better just give us the money and bug it off. Okay, that's all I wanted to know. ¿No tienes que trabajar hoy? Don't you have to work today? Been working all night. Enough's enough. Just hoping that no Einstein will get no idea to make me do his shift. He won't see tomorrow. I tell you, when I get mad, I'm mad like hell. Is that a threat? No, it's a law of physics. ¿Conoces al soldador de la sala de máquinas? Do you know the welder in the engine room? Magnus? Sure, he's a wimp, but works like a robot. Really? Yeah, I know.
The others are complaining all the time, too. Can't work with Magnus. Damned freak. Me? I'd just say you only gotta know how to take him. You can put dynamite in his ears. He wouldn't care. And why's that? I know how to party. ¿Cómo consigues que el soldado se ponga a trabajar? How do you get the welder to work? By party. That stops him brooding. Are you telling male jokes? That too. And me locker is full of party hits. There's some for everyone, even Magnus. ¿Me das la llave de esa taquilla? Could you give me the key to your locker? Lady, me locker's no one's business but mine. You can beg as you want. You'll not get it. Bye. Ciao. O sea, que hay que abrir una taquilla. No hay nada por aquí, ¿no? O sea, tengo que conseguir la llave de esta taquilla. O sea, de esta taquilla, de este tío. De su taquilla. What do you want? Vale, aquí no puedo hacer... Calla. Aquí no parece que puedo hacer mucho. ¿Y dónde se supone que estará la...? Ah, mira. I can make out a key ring in the pocket. Someone sewed on a piece of cloth with a name on it. Apollo Langlo. El tío se llama Apolo Langlo. Coño, qué casualidad. Que ha muerto el tío que hizo de Apolo en Rocky hace nada, 2 o 3 días. Hey, get away from my jacket. Sorry. I don't have to take any notes. So far, I've been pretty good at memorizing things. Ah, coño, eso es el pañuelo. I'll strike out Ira Karkinen and put in the name Apollo Langlo instead. I wonder if that will work. Vale, vamos a... Hemos cambiado el nombre del papel. Ahora tenemos que subir, meternos aquí, meter el papel en el fax. I just have to put the facsimile in the machine, hit the key for the radio room, and that's it. Apollo Langlo, please proceed to the storage depot. I repeat, Apollo Langlo, please proceed to the storage depot immediately. I think I have what I wanted. Pero, hostia, qué rebuscado es esto de todas maneras, aunque lo llames, no tiene puto sentido que el tío se haya dejado la chaqueta ahí, ¿no? O sea, y todo esto para que un trabajador vuelva a trabajar sin saber por qué. Es un poco raro, ¿no? Pero aquí está la chaqueta. There's only these keys in there. I'd better take them. No sé, tío, me parece un poco cogido por los pelos, ¿eh? Pero muy cogido por los pelos. Hostia, lo que no sé cuál es. ¿En serio? The back wall is plastered with photos. Photos I don't want to take a closer look at. But this tape looks interesting. ¿Pero has cogido la cinta? The back wall is plastered with photos I don't... But this... Hostia, loco. Pero cógela directamente, ¿no? O sea, no... Bueno, da igual. Doesn't fit. No encaja. Doesn't fit. Doesn't fit. Vale, eso está. Another key for non-electric locks. Much more modern than the key cards in the future. How sweet. You can get them in small, too. Vale. Bueno, creo que habrá que cambiar simplemente la cinta. Pero, ¿para qué no? Estoy seguro. Esto es una de las cosas que de este tipo de juegos, cuando no están muy bien planteados, te dejan así un poco... Porque, o sea, te pones a hacer todo esto sin saber exactamente por qué estás haciendo todo esto. Esa mujer tiene un problema en la columna, ya. Bueno, ese y... Está un poco... Sí, pues el otro pavo que va así. Will that help you to work? Hola, ¿qué tal? Put the tape in the ghetto blaster, will you? Eureka! That's it! Yeah! No veas. Pero... ¿y qué pasa por hacer esto? Hello?
He doesn't hear me. Ah, que se podía ir por aquí, no me jodas. ¿Esto antes lo podía ver? The wheel is directly connected to the filter chamber. Vale. Aquí está el problema. Si no ves... Yo me imagino que antes tendría que haber venido aquí a haber visto esta válvula y si la intentaba girar, seguramente este tío me diría, oye, ¿qué cojones haces? Métete las manos en el culo. Claro. Bueno, a ver, me imagino, si no, no tiene sentido. Trozo de tela. A piece of cloth? This looks like the sleeve of a worker's uniform. There are two initials, M and S. ¿Y esta es la prueba de...? No puedo ir por aquí, no. ¿Se supone que esa es la prueba que tengo que enseñarle al tío este de aquí arriba? A ripped off sleeve. Didn't the saboteur mention an accident? Coño, y capulla, no te metas ahí. I found this ripped off sleeve. I see. So? The suspect said something about an accident. A machine almost ripped his arm out. Go on. Isn't that enough? Someone wants to destroy the algae research and you sit on your arse and twiddle your thumbs. Ah, that's how the land lies. But I was talking about it the whole time. You never mentioned the algae research. That casts a whole new light on the case. Elementary, my dear. An evil energy mogul got scared. Svensson's miracle algae pushes onto the market and threatens to put all the power plants in the world out of business. So what's he gonna do about it? He plants a bomb to destroy the whole research on the algae. Well, finally. Now you understand. Oh, come on. You're not serious, are you? The algae may be nice, but it's miles away from convincing anyone. It did convince the investors. Because Ben Svensson manipulated the presentation. He did what? Oh. Ah, ¿que pasamos a otra cosa? ¿Se supone que yo puedo cambiar a donde quiero ir? No. Now I'm directly above the Delta Algae Station. Let's see how this accident happened. Este tío y la otra en la postura de la columna son el yin y el yang, ¿eh? Uno va y haga... que no veas. A ver, para subir... No voy a subir porque acabo de bajar, así que... un botón. Controles de la grúa. Una palanca. Claro, yo la... Hostias. Filtro de algas. Filtro de algas. Mirar. Filters all particles that come in and out of the pipe. Oler, vale. It smells of a lot of things. If I want to detect anything specific, I should get a sample to the lab. The filter is made of strong cork. The whole filter is much too big to transport. ¿Y con un cuchillo, por ejemplo? I'll cut some cork out of the filter. Estoy bastante perdido con la historia hasta el momento de este juego, pero te acuerdas de lo que te dije el otro día, ¿no? Yo creo que cada directo que entro te lo cuento, tío. ¿No? ¿Te acuerdas, no? El mundo en el 2500 está hecho una mierda, aunque se había ido a la mierda mucho antes. Unos tíos con una máquina del tiempo vuelven al pasado para avisar a la gente. Concretamente buscan a este tío, que es el que se supone que ha diseñado la nueva energía del futuro, que se hace con algas. Van a una cumbre sobre centrales nucleares e intentan pararla. Y ahora están en una estación donde este tío investigaba con su hijo el tema de las algas. Y parece ser que van a guiarla en la estación. No sé si han dicho algo de que van a atacar la estación o algo así. Me ha parecido que iba a morir el tío este o algo así. No me he dado cuenta muy bien. Ahora mismo, ¿qué hago? Pues
vas cambiando de personaje y cada uno pues está descubriendo sus cosas. Esta tía ha descubierto que han falseado que este tío ha falseado las pruebas de las algas para que parezcan más potentes. Y también ha descubierto que hay un complot entre el calvo ese y un trabajador que no sabemos quién es, que parece ser que me ha parecido que iban a atacar la estación y destruir las algas o algo así. O poner una bomba, es que no me da cuenta muy bien. No sé por ejemplo. Se ve que no me fijo mucho, macho. Vale, tenemos un corcho con algas raras, supongo. A few crumbs from the cork filter I collected at the burned out algae station. Muy bien. Oler, me The encanta. crumbs don't smell of anything special, only seawater and cork. O sea, esto hay que llevarlo ahora a la sala de abertura. ¿Esto qué es? Al laboratorio para ver qué cojones es el corcho Tells este. me that the explosion originated in this pipe. The question that remains is, what caused the explosion in the first place? Algo le dice, ¿no? Vale. I think I can make out something at the other end of the pipe, but it's too far away for me to reach. Vale, con el indicador puedo. I can reach the end of the pipe with this pointer, but I can't fish anything out with it. O sea, necesito algo. I wonder if this will work as well as the bottle opener. Let's just try it. ¿En serio? ¿En serio acabamos de crear una especie de caza mariposas con esta mierda? Vaya tela. Te juro que no esperaba que... Ni de coña me esperaba que funcionara una mierda A así. bottle cap. Un tapón de botella. A metal cap. Maybe it came off of some chemical container. Chemical. The cap has a biting chemical smell. I remember smelling something like this before, but where? ¿Hemos olido antes algo químico? Hostia, pues no me acuerdo, pero ni de coña, ¿eh? Aquí yo me imagino que he terminado, ¿no? Vale. O sea, tenemos que ir al laboratorio, me imagino. Pues mira la cantidad de gilipolleces que tengo, tío. There must be an easier way. Tiene que ser más sencillo, ya ves. Voy a estacionar el MSL. Joder, macho. Yo estas que termino hoy el juego, pero ni de coña. Ah, vale, vale. Hay que ir al laboratorio. No cerrar, no. Aquí, por ejemplo. If I want to test for a specific chemical, I'd better use the mass spectrometer. Entiendo. Probeta, vale. Seguimos avanzando. Okay, let's go. Seguro que los espectros de masa, los potrepollos de masa de esos son así exactamente, ¿no? Los espectrofrenos de masa. Aha. The instrument found fire accelerant. So the fire was just an accident, huh? If I can find fire accelerant on something else, I might be able to reconstruct the events leading to the fire. But where should I look for it? ¿Dónde debería buscarlo? Pues no tengo ni idea. Me acabo de quedar todo perdido. ¿Puedo hacer algo con el tapón de botella? No, the bottle cap is too big for a test tube. El tapón es demasiado grande para un tubo de The ensayo. bottle cap is made of metal. I can't cut it to pieces. Bueno, a ver. A ver. Te puedo asegurar que parece una tontería y una casualidad, pero te aseguro que he cortado con un cuchillo en medio de alguna fiestecilla bastantes tapones de estos. ¿Eh? De estar ahí sentado charlando en una mesa de la vida e historias y estar con una botella de no sé qué y un tapón así suelto por ahí, clavarle un cuchillo y cortarlo a cachos, lo he hecho alguna que otra vez, ¿eh? O sea, no me vengas con gilipolleces. Que eso lo he hecho yo ya. Ponemos el tapón aquí a ver si... If I want to test for a specific chemical, I'd better use the mass pero es que spectrometer. no puedo, se supone que no me deja. Tío, de verdad es que tengo tantas mierdas que no sé ni lo que tengo que hacer. Aquí no parece que tenga que hacer nada más. ¿Puedo abrir esto? Just like I thought. Locked. Pues no sé si tengo que salir de aquí. Abierta está, ¿no?
This is old washing machine. Vale, no hay nada. Algo químico, dice. There's nothing in there. No lost files. Nothing. Only what's been there already on first sight. También hemos descubierto que las mejores algas que este tío desarrolló, las más potentes a la hora de generar energía, alguien las... ¿Qué hago aquí? O sea, alguien provocó un accidente para mandarlas a la mierda. ¿Por qué cojones estoy aquí? No me deja elegir el sitio que tengo que ir, o sea que tengo que seguir aquí. Hey ho, what can I do for you? Is there a message for me now? No, nothing yet. Pues vaya. That's all. Thank you. Okay, bye-bye. Pero no me cuelgues, alma de cántaro. Barney speaking. It's me again. Hey, what can I do for you this time? About my return trip. Oh, I'll see to it myself. As you like. Vale, hay algo que tenemos que hacer So long. Okay. en esta zona, pero no tengo ni idea de qué es. Tapón, tal. Es que no creo que pueda hacer My nada. life might have become a silly science fiction. Ya lo sé, ya lo sé. Even if I had the key for the door, I don't... Bueno. The pump regulates the... and it works better. Vale. O sea que aquí hay que hacer algo. ¿Pero el qué? Don't forget to drink water. Ya. Ah, que vuelvo a coger estas mierdas. If I want to test for a specific chemical, I'd better use the mass spectrometer. ¿Este armario no lo he abierto nunca? Search done. The locker is empty. Vaya. None of the samples stored here is a match for the delta algae, and none can tell me how it was destroyed. Hostia, No. If someone filled a liquid in the tube, there will be traces of it on the cork filter. Restos en el corcho. ¿Cómo? If someone filled a liquid in the tube, there will be traces of it on the cork filter. Pero eso ya lo sé, o sea... A few crumbs from the cork filter I collected. Pero no entiendo. ¿No hemos hecho ya esto? I don't think a second analysis is necessary. Tío, de tu madre, ¿quieres? The cap has a biting chemical smell. I remember smelling something like this before, but where? I must have taken the sample right before my breakdown. I can see from here that... Oler. Just a second. The right sleeve smells just like the bottle cap from the algae farm, but I have to do some more tests before I can be sure. ¿Cortar la manga, Very quizás? good. I'll simply cut out the part with the chemicals on it. It will be much easier to test now. Ya, macho, es que las cosas están un poquito ocultas a veces, ¿eh? Como no te pongas a ver cada mierda que tienes y cada mierda que hay, y coger cada mierda y toquetearla con cada mierda de la mierda del escenario, no veas. Okay, my old lab coat is ready for analysis.
Now I'm really curious. That's it. The fire accelerant on the burn tube is the same one as the one on the sleeve. What did Lissa say about Duva sometimes wearing the lab coat? O sea, mi hijo provocó el accidente. Are you still wandering around the place? How did you manage to survive without your precious algae all those years? Duva, enough. I'm free to do that. So I will. If your own father is snooping around your private business and embarrasses you in front of Norway's greatest tattletale, you are free to do that. What do you want from me anyway? I want to talk to you. About what? About me being gay? Is that it? Or do you only want to talk about... Yes, I want to talk to you about the algae. I knew it. What else could it be? You hate the algae. You could say so. Was that why you sabotaged the research? Bent, that's enough. Let him say it, Lissa. I think this is going to be interesting. What did you find out? I know you want to get away from here really bad. I know that our best algae culture was destroyed 2 weeks ago, right before the talks with the investors began. And I know it wasn't an accident. It was an accident. No, it wasn't. I found fire accelerant in the algae station. The fire was intentional. And you think it was me? I found the same substance on my old lab coat, the one Duva is wearing from time to time. Go on. Did you set the fire? You did. Your mother would turn in her grave. You two stop it right now. None of this is true. No! That's why it's so hilarious. It's not true. It really was just an accident. And you think I... What's this game you are playing? Bent, he's right. The fire accelerant was ethyl alcohol. We cleaned the station with it after the fire. I'm just like you. I never think of myself. Never. I hate my work here, but still I hang on to it. I think that's over now. Please leave us for a moment, Bent. I'll talk to him. Faye, let's get out of here. I was wrong. There isn't a conspiracy. But there is. Someone placed a bomb on the H2 tower. What? How? Así, We una don't bomba. have much time. Follow me. Fotre. Ahora meterme prisa, ¿sabes? Ya verás. Silva, ¿a qué botón hay que dar ahora? Oh my God, you were right. Que ya directamente hemos llegado. Around gawking? Get that guy. I will find a way to deactivate this infernal bomb somehow. I'll get him. Sí, pues andando así ya me dirás tú. He must have fled into the tower. Climbing over them is too dangerous. I have to go around them. ¿En serio? Hostia, loco. ¿Hola? What? Where did he go? ¿Se ha tirado al mar? Uy, 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 uy. Get off ¿Cómo ha hecho eso? back! No one would have gotten hurt if you hadn't. ¿Cómo ha hecho eso el tío? ¿Qué ha pasado? Bueno, no sabremos lo que ha pasado. Okay, keep cool, Bent. No wires for me to cut, but the saboteur scratched some numbers on it. Maybe I can interrupt the ignition process if I bypass the bomb's contacts until the digital numbers match the numbers he scratched on. It's a bit risky, but I don't really have another choice. Hostia, loco. Preparaos para estar aquí una hora, por lo menos. A ver, ¿qué acaba de decir? Ha dicho que... Yo creo que ha dicho que estos números tienen que coincidir con... y estos también. Me queda claro... A ver. Son fichas de conexión.
El tío se teletransporta. No lo sé. Tendrá un dispositivo de camuflaje o algo así, porque vaya tela. No sé cómo mierdas ha hecho eso. 1-0. Esto significa que... Hostia. A ver, es como en electrónica, ¿no? El 1 es pasa corriente y el 0 es que no pasa corriente, ¿no? No, espera. ¿Es eso? Sí, ¿no? El 1 es que pasa corriente y por lo tanto me imagino que subiría un número y el 0 es que no y se queda igual. O el 0 es que resta un número. No tengo ni puta idea. Y luego encima aquí hay rojos y amarillos. Vale. Voy a probar una cosa. No ha pasado nada. Entonces. ¿Y si pongo esto? Mira, tengo bastante claro. A ver, hostia. Estaba ya pensando que iba a tener que hacer esto sin saber exactamente cómo tenía que hacer, pero creo que más o menos sé cómo va esto. Me parece que cuando pongo esta aquí, resta, y aquí ha bajado 2 números. Creo que ha bajado 2 números porque hemos puesto este que toca aquí y aquí. O sea, son 1 y 2. Ha bajado 2 números. Por lo tanto, vuelvo a poner este y este baja de 3 a 2 porque solo toca este en esta fila. A este le tocan estos 2. Me parece que es eso. Y este lo mismo. Sí, tiene que ser eso, pero agüita, ¿sabes? Esto se quedan 2. Y si yo vuelvo a poner aquí... No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Espera, ¿cómo? Ah, que se ponen en medio, no aquí, vale, vale. Vale, ese está a 0, ese está a 2, ese está a 3. Ese está a 1 y tal. Pero... Si ahora, por ejemplo, quiero subir este... Claro, lo pongo aquí... Ah, pues no. ¿Hay que ponerlo en el contrario? No. No lo entiendo. Pero... Hostia, no comprendo cómo funciona esto del todo, ¿eh? O sea, al ponerlo aquí... Ha subido... 1, pero ¿por qué razón? Y si lo pongo aquí, ¿qué pasa? No pasa nada. Hostia, no... Más o menos entiendo alguna cosa, pero no sé qué tiene que ver el que esté tocando 2 rojos o 1 rojo y 1 amarillo. No lo tengo nada claro. Y claro, al no tenerlo claro, pues imagínate. Y aquí no, aquí sí que pasa algo. Aquí baja 1 porque toca 1 y aquí baja 1 porque toca 1 en rojo. Me imagino. Aquí no pasa nada. Si lo pongo en amarillo... Porque cuando lo pongo el rojo en los amarillos no pasa absolutamente nada. ¿De qué sirve entonces la ficha roja? Pero aquí sí. La ficha roja sirve cuando lo pones entre amarillo y rojo. Aquí también. Vale, estos dos se han quedado en 3-3.
Si yo, por ejemplo, 0, 3, 3, 1, 3. Esto es por ponerlo en... Pero, o sea, pero ¿por qué la ficha roja actúa cuando la pones en 2 rojos y esta tiene que actuar cuando la pones solo? Es un poco raro, ¿no? Cero, pero baja 2. 1, pero baja aquí 2. Si pongo este aquí, este sube. Este está en 2 ya. Este hay que bajarle 1. Que no sé si sería... Aquí se pone en 2. Y aquí... ¿Qué cojones? O sea, que también se puede poner doblado. Madre de Dios. Se les ha ido esto de las manos. Es que, tío, cada puzzle que hacen le ponen demasiadas variables, ¿eh? O sea, entre los números, las piezas estas de 2 colores, y luego encima que las piezas tienes que ponerlas... O las pones así o las pones en vertical... Hostia, me parece muy exagerado, ¿eh? Me parece demasiado exagerado. No, es que no sé cómo voy a hacer esto. 3, 3. Aquí sobraría 1. 0. No, es que no quiero 0. Esto es por ponerlo en 2. A 1. Pero este no hace nada. 0. 2. No hace nada. 3, 2. Hostia, tío, esto es una puta locura, tío. Se les ha ido de las manos muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Ficha roja sobre una amarilla, resta y viceversa. ¿Una ficha roja sobre una amarilla, resta y viceversa? Sobre la amarilla no resta, ¿no? Suma todo el rato. Sobre amarillas no hace nada. Sobre rojas no hace nada. Sobre una amarilla y una roja sí hace algo. Pero claro. No sé, me parece un poco loco, ¿eh? Buah. Qué barbaridad, tío. A este, por ejemplo, necesito bajarlo a 0. Pues imagínate. Ahí baja a 1. Vale. Y aquí bajaría a 2. Vale, ¿y qué? Y aquí entonces, si le pongo esto, baja a 0. Vale. Esto sube 2. Esto sube 3, vale. ¿Cómo bajo esto a Q? Hostia, tío, loco, esto es una locura, ¿eh? 0. Esto baja a 2 aquí. Vale. ¿Y qué? Baja a 2 ahí. Aquí no hace nada. Ahí baja. Se ponen 2 aquí.
Y siguen 3. Hostia, esto me parece de locos, ¿eh? Madre mía, cómo se ha ido esto de las manos. Es que da igual porque puedo poner algo aquí, pero luego algo por aquí y lo reviento. Y es como demasiado para ponerme a pensar. Cero, 2. 0, 0, 2. Vale. ¿Aquí qué pasa? Dos. 2, 0. 2, 3. Dos, 0. O sea, esta solo quita cuando estás sobre 2 rojas. Y esta suma cuando estás sobre... Esto quita 2. Esto añade aquí 3. Añade aquí. Esto quita 2. Esto quita 2. Esto quita 2. 2, 2, 0. Esto... Vale. Esto añadiría una aquí. Aquí me falta quitar 1, tío. Ahí. 3. Aquí falta añadir 1. No me lo creo. Let go! Damn it! Let go already! Let me climb back up. Then I'll give you a hand. Are you nuts? Damn it! What are you doing? Saving both of us. Ugh. Now you. Faye, the algae fields. The algae fields are burning. No me lo creo, tío. No sé cómo coño lo he hecho. Bueno, sí que hay una cosa que... Espérate un segundo. Mira, parte de... Capítulo 6. Hazlas parte 2. Hostia, loco, vaya tela. No sé cómo coño lo he hecho. A ver, digo que no, pero sí que hay una cosa que he cambiado a la hora de hacerlo. Ahora lo explico. Bent, wait. Listen to me. You have to get out of here. A sample, Faye. We just need a single sample and the algae will be saved. Get yourself to safety. I am going to... I'm not going to abandon you. I'm coming with you. Well then... Guard the entrance. I'll go see if the way is clear. Let's go. A ver, lo de la bomba. Creo que más o menos ha salido porque he dejado de pensar en los números y lo que me he puesto a pensar es en por qué la pieza roja y la amarilla se podía poner en ciertos sitios y hacerlo de esa manera, sin pensar en bajar o subir los números. O sea, quiero decir, sí pensaba en bajar o subir los números, pero no cuánto, ¿vale? Así que solo estaba pensando, pon donde pienses que hay que bajar números, mira el tablero y decir, vale, ahí hay 2 rojos y los rojos solo puedes poner el amarillo, pon ahí el amarillo.
Y al final ha salido solo, tío. O sea, ha sido rarísimo, tío. Tantos gritos y el torombolo no escucho ninguno. ¿What? No sé, tío, no sé cómo coño ha salido eso, sinceramente. Aquí no se puede hacer nada más, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Cereales. El momento de los cereales, la verdad. Cereal? What the hell? Tío, Who would need cereal now? There was a sealer clip in it. ¿Tenía una pinza? A huge sealer clip. Good God, it's big enough to pinch off a grown man's leg. Ha pasado un poco, si te digo la verdad, ¿eh? Hay un incendio y yo me tengo que poner aquí a mirar estas gilipolleces. Hey, there's someone in the H2 lab. A small, bald guy. And he's doing something to the lock. I'm going to get that one. Dios. The breeding lab. If all else fails, we can find the last algae there. And knowing my luck, all else will fail. No parece que haya nada más por aquí, ¿no? Controles de la compuerta. Stupid thing. Come on, work. Damn it. The pressurization is going crazy. What the heck is going on there? The pressure in the lock chamber has doubled. We'll never be able to open the door now. The door can only be opened from the terminal. ¿Y qué hago? The controls for regulating the pressure in the lock chamber are behind this door. I need a key with a 4-square adapter, but where can I get something like that? ¿En serio, tío? ¿Una puta pinza? I am a scientist, not some kind of dada artist. Oh, menos mal. Porque yo ya estaba pensando, vaya mierda. Pues, escucha. Desmontar. ¿Qué te apuestas? I hope I won't have to hurt anybody. What? Barra de metal. That won't be easy without a crank. Sin una manivela. Phew. Pero, a ver, ¿no ha dicho que iba a ser difícil sin una manivela? ¿Qué cojones? These hoses are for regulating the pressure in the lab complex. With what? Not sure that will work. But it looks pretty good. Madre mía. No sé cómo he hecho la bomba. Sé que cambia un poco la forma de intentar hacerlo, pero ha sido de locos. It will work now. Finally. Yo te juro que creía que no iba a poder hacerlo. Faye, I've got it. Come on. Faye, we don't have time. Coming. Cadena. That is a necklace. It belongs ¿Necklace? to Lissa. Oh, God. Do you think something's happened to her? I think she put it here on purpose. Maybe she wants to tell me something. If I just knew what. There is a dried out sample of our very first algae in there. I remember Lissa even giving the algae a name. Damn, I've forgotten what it was. Me cachis. Aha! What's wrong? Someone manipulated the pump. That also explains the high pressure in the chamber. You can fix it, can't you? I just did. Perfecto. ¿Puedo entonces irme? Adiós. ¿A dónde va esta? ¿Pero por qué se pira? This leads to the breeding lab. Only employees with a keycard have access to this area. The card lock for the hatch. O sea, he tardado casi una hora en terminar lo que es el capítulo 5. Rastro de sangre. Oh my God, what happened here? Pues mira, ha habido una fiesta y... It leads to the algae platform. Hostias. Aquí no se salva ni uno, ¿eh? God. That was me.
What? All of this has been happening because I came here. Pull yourself together. Bent, Whoever did that must still be here. And may God have mercy on his soul, because I won't if I get my hands on him now. Faye, would you please leave us alone for a minute? Of course. Farewell, Lissa. See you again in another life. I'm so sorry, Lissa. I found her key card. With it, we have access to the breeding lab. ¿La va a dejar así con esa postura tan fantástica? Ya, la cosa es, aquí no se salva ni Cristo, por lo que veo, ¿eh? ¿Aquí abajo se puede hacer algo? No. Error. Oh no, the card reader doesn't work properly. Looks like I'll have to get in through the office lab. De las oficinas. Porque por aquí no se puede entrar, ¿no? O sea... Pasar. Bad idea. The algae platform burned down. It leads to the algae. Plataforma de algas, sí. O sea, que hay que volver. Hola, Eduardo. Ya no se acostumbra a entrar a los cadáveres del juego. Hombre, aquí también hay prisa, ¿sabes? Pero que menos que sacarla de ahí y ponerla un poco en horizontal. Ah, que por aquí puedo ir. Oh no. Oh no. Vaya por Dios. No. Bent, accept it. We're too late. They can't have destroyed everything. They did destroy everything. There must be some left in the breeding lab. Only scientists are allowed access there. They are going to kill you. How do you know that, huh? The breeding lab. We have to get to the breeding lab. Not a chance. The samples were destroyed completely. Se ha ensañado, ¿eh? That's the card lock for the latch. Faye, we've searched this place thoroughly. There's nothing here. We'll go straight to the breeding lab now. Stop! Wait! Adiós. Oh my, all these red lights. They are bombs. Bent, we have to get out of here. Keep cool, Faye. We're almost done. Como tenga que desactivar cada bomba, la llevan clara. Those are the chamber's beta terminals, but why are they activated? The alpha material first. My God, the room is riddled with explosives. Are you finally ready to leave? You know my answer. Not without the algae. Then we'll die in here together. Esta tía no sabe lo que es un click and point, ¿no? O point and click. La verdad es que no sé cómo se le suele llamar. Es lo mismo, ¿no? Pero que me imagino que... No sé, en páginas de juegos y cosas se les llamará concretamente de una manera. This is where we store the stem algae. It's behind that lock? Yes, the normal entrance with the decontamination chamber and all that is on the level below, but we are taking the direct path. The terminal, Bent. The terminal. Don't any of the doors here open the usual way? And if chance smiles on me for a change, I'll be able to open the lab with it. Please enter your password. ¿Qué? ¿Cómo se borra aquí? Incorrect password. Hay como huellas. Incorrect password. ¿De verdad pretenden...? Espera un segundo. ¿La huella es eso o es lo blanco?
Incorrect password. ¿Esto es en serio, tío? Hombre, yo es que veo como unas huellecitas aquí negras, pero no sé si es eso, tío. ¿O es la mancha blanca? ¿Pero tú sabes la cantidad de combinaciones que puede haber aquí? Incorrect password. Esto no puede ser verdad, tío. Esto no puede ser verdad, tío. Se les va la olla, con los puzzles. Se les va mucho la olla. 2, 3, 4. Hay como 4 huellecitas negras, pero luego hay un millón de... como huellas blancas, que no sé si eso será, pero claro. El orden... Claro, pero es que aquí el problema está en que hay una huella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huellas blancas de esas. Incorrect password. Y encima tampoco... Esto no puede ser, tío. Incorrect password. Pero es que encima... ¿Esto qué coño es? ¿Me ha dejado salir? Ve más tranquilo, amigo. But why are they activated? It only has her name on it, Dr. Lissa Hinrichs. Lissa's access card to the... Sí. I remember Lissa even giving the algae a name. Damn, I've forgotten what it was. I wouldn't know how. I won't leave without the algae. Es que no me creo, tío, que sea... No, es que no me lo puedo creer. Es imposible, tío. No me creo que tengas que sacarlo así de esa manera. Nothing. Anywhere. Am I the only one taking algae samples home? Totally empty. It's just a cabinet. No me lo creo, tío. My old desk. Nothing. Not even a petri dish. If this green sauce were algae brew, we'd be out of the woods now. Crap, not a single stray test tube. Only paperwork. Antes de irme de aquí quería haber hecho eso, pero como se han ido tan esto, he dicho, a lo mejor aquí no hay que hacer nada más. ¿Hola? ¿Qué pasa?
Si gustas te digo... No, hombre, vaya gracia tendría. Esto se ha quedado bloqueado. ¿Qué coño pasa? Ahora, cojones. Elvis. Bent, you're scaring me. Elvis was the name of our very first algae culture. Lissa prepared the glass in such a way that the algae settled into the letters. Elvis, how could I forget? Elvis, Elvis, vamos a morir, hay bombas. Elvis. Vaya tela. Era imposible, tío. Y mira que yo quería hacer eso antes de irme, pero como se han ido tan... Dicho yo, pues a lo mejor ya no hay nada más que hacer ahí. A ver, que tampoco sé si eso es la contraseña. Voy a imaginarme que sí. Correct password. Alert. Security level B activated. Access denied. Is it broken? No, it's okay. Everything's all right. Faye, I need your help now. We must go to the terminals near the entrance and activate both at the same time. I'll give you the signal. You got it? Perfect. Why do you believe in the algae this much? Did you listen to what I just told you? You are risking your life for something no one except you still believes in. Why? If we give up now, Lissa's death would be in vain. Lissa's death was in vain, just like Nigel's and that of all my friends. They all died in vain. Oh, come on, get a grip on yourself. The Phoenix Plan is turning more and more into a suicide mission. There must not be any more deaths. The algae is the energy source of the future. Those were your words. I know it may sound strange, but hypothetically, what if the Svensson wasn't invented by Ben Svensson? Right now, I don't give a damn whether it was invented by me, my son, or my great-granddaughter. But you should. We don't know if your son survived. And if you die here as well, knowledge of the Svensson will be lost forever. You are more important than the things you might invent. Hostia, loco. So I'm the only one left believing in my technology? What about the investors earlier today? They were convinced only after you tampered with the presentation. You know about that? The whole oil rig knows about that. No one believes in your research anymore. Esto realmente era fácil, no era simplemente ver aquello, pero tengo que reconocer que lo de la bomba y algún que otro puzzle más me parecen excesivos, ¿eh? Believing? What the hell? Listen to me. This is not about believing. This is about wanting to believe. I don't want to believe. I don't want to believe in things everybody takes at face value. I don't want to believe that nuclear energy is the best solution there is, or that there isn't an alternative to oil. Good grief, Faye. Oil is nothing more than dead algae that burns well. If mankind could build a whole world from some lubricant, then they could do that with my algae as well. They could do it with wind energy, or solar energy, or cow shit, or whatever. But they don't want to. I could give up and play dead now, and tell myself, the heck with it. That's just how it is. But I refuse to do that. I refuse to believe that mankind is only made up of blind idiots. Well, will you help me push the button now? You didn't want to believe me either when I first came to you. Well, talk about bearing a grudge. No. I only have to push that button? Yes. I'll signal you when I'm ready. Okay. Bent? Si el directo de hoy dura lo mismo que hoy acabas el juego... Nothing. We'll see this through together. No matter what will happen. No sé qué decirte, Según la página de esta que te dice cuánto duran los juegos, no sé si este juego decía que duraba 5 o 10 horas, no me acuerdo muy bien. Pero aún así, solo con los dos primeros directos, ya llevaba más de 10 horas. On the count of 3. 1, 2, 3. Y no había terminado ni siquiera el capítulo 5 de 8. No sé, ya veremos. A lo mejor estos son más cortos.
Just let me pump the algae into the container. El calvo pistolero. Dr. Svensson, Miss Faye, or whatever your name is, step aside, please. Bigotazo. This room and all objects contained herein are property of Indez Industries, effective immediately. What? Who do you think you are? You can't just steal my lab. I can. Steal it and blow it up. Especially the latter wouldn't have been necessary if you played fair during the presentation of the algae. A circumstance we became aware of much too late, I'm afraid. Hijo puta. Duva? Make yourself useful, my friend, and get me that container. How can you help these murderers? I've been following orders my whole life. Why should I stop now? No one asked you to murder Lissa. What? Lock the door, Junior. One wrong move and you'll be pushing daisies. Dr. Svensson? Miss Faye? ¿Eso qué ha sido? ¿De advertencia? He shot the hood. The hood is the least of our problems. He locked us in here. Don't worry, I'll think of something. Ya pensar en algo. Depende de la persona. Si sabes todo el juego, pues si dura unas 6 horas. A mí es que eso me resulta muy extraño porque... A ver... En este mundo hay gente pato. Me extraña que alguien que haya jugado este juego y se haya pasado... el juego con lo larguito que es y con toda la historia y tal como es el juego, me extraña alguien que vuelva a jugar al juego sabiéndolo todo. Es raro, ¿vale? A menos de que quiera hacer una especie de speedrun o yo qué sé, no lo sé. O quiera pasárselo sabiéndoselo todo o quiera enterarse mejor de la historia yendo más rápido, no lo sé, me parece raro. Pero me parece más raro aún que justamente esa sea la marca que recoge una página de internet que se dedica justamente a ver cuánto duran los juegos. Porque es que yo creo que ni de coño una persona que nunca haya jugado va a tardar 5 horas en jugar esto. Es que ni de coña, tío. Esto tienes que saberlo por cojones. Not even a finger fits through there. I can't reach it from here. The room behind that door is riddled with explosives. We have to get out with the algae. ¿A que las algas no se las han llevado los otros? The algae container is blocking the door. Ah, vale, ese contenedor, ¿no? The stem algae are stored in the tanks. The tank is up, but without a working hood, I can't get the algae, at least not without improvising. ¿Y esto para qué es? It Reparar. can't be fixed. The bullet went right through. This was our last hood until this murderer shot at it. I prefer a good solid plan before I start experimenting. Pues no me parecía mal plan meter una barra de hierro para quitar eso de ahí, pero bueno, cada cual. The tank is down. These are the controls for the pump. The pump doesn't have access to the cryon tank yet. No puedo bajar, ¿no? Now I'm really getting desperate. Ya. Vale, ¿y ahora qué? Mirar. The tank is up. The pump doesn't have access to the cryon tank yet. ¿Qué cojones estoy haciendo, tío? Enchufe. This is the inlet for the pump. La boca de la bomba. I wouldn't know how.
That'd be a waste of time. Hostia, es que no te creas que explica muy bien. Ah, mira. The hood pumps the algae through the hose and into the generator, if it weren't broken, that is. I can't attach the hose like this. The hood must be attached to the tank first. Vale. I can't attach the hose like this. ¿Ah? I can't attach the hose like this. The pump doesn't have access to the cryon tank yet. La bomba no tiene acceso al tanque criogénico. Vale. It's hanging there. What now? Eso digo yo. ¿Y ahora qué? I Conectar. can't attach the hose like this. No puedo acoplar así la manguera. I can't attach the hose like this. El primer juego que jugué en mi vida fue el Resident Evil 4 y me demoré unas 60 horas. Joder. Te lo tomaste con calma. Tío, ¿qué cojones hay que hacer? It can't be fixed. The bullet went right through. The rod perfectly fits through the hood, but that doesn't help me right now. It can't be. No, coño, quita. This was. Well, what now? Eso digo yo. No, me cago en... The tank is up. I could easily pump out the algae if the hood weren't damaged. I can't attach the hose like this. Ha! I can't attach the hose like this. ¿Qué? Now I only have to skim it. Quitarle la espuma. ¿Qué cojones? If I just break the glass, the algae will leak out, and then I wouldn't have a chance to gather it up again. Quitarle la espuma. Vale, apenas está rebuscado esto, amigos. Apenas está rebuscado, ¿sabes? Without access to a portable container, the algae would end up on the floor, and everything would have been in vain. I could slide the rod through the hood, but then the other end would bump against the pane. The tank is up, but without a working hood, I can't get the algae, at least not without improvising. No, the hose would tear. No, the hose would tear. That could fit. ¿Qué? Fits. Ha! ¡Ay, mi madre! I'd better put the rod away first. Now it should work. ¡Ay, mi madre! Do you need help to carry that? Thanks, but I can manage.
Ay, mi madre, qué rebuscadillo, ¿eh? I'm almost there. I think you said that before. Yes, but this time, it's true. La bomba, yo creo que ya explotó hace 50 años ya. Venga, pues no tiene que pesar esto ni nada, ¿sabes? Faye, we have the algae. Let's be off. Apenas está rebuscadillo, ¿eh? O sea, vamos para 2 horas, ¿eh? Estamos en el capítulo 6. Se supone que son 8 capítulos. ¿Dónde llevan el tanque de las algas? Este rollo cómic cuesta un poco lo de sentir la urgencia, ¿eh? Esta de que hace la música y... I'll take the lead from here. All right. But please be careful. Where did I hear that one before? A heap of scrap. Gatear. Ben, can you help me? On my way. Oh, God. Please be careful. That looks dangerous. Yes, sure. Don't worry. Está la música rompiéndome los oídos, tío. I can hear the sound of rushing water. That's from the rising water. Oh, dear. Why can't we just open the hatch and swim through? With all the electrical cables and chemicals? Good grief, no! Armario, control de la temperatura... Joder. Barra. Interruptor. Conducto de la calefacción. Hostia, mira, hay sin más cosas, ¿sabes? That's our destination. Ese es nuestro destino. Ah, mira, pues ya sabemos algo. What's that switch for? It's the power switch. Hot. Está caliente. Ah, hay que bajar la temperatura desde aquí para subir aquí. ¿Y con esto qué coño? ¿De qué sirve esto? A filing cabinet. Are you secure? I know the cabinet isn't. It's okay. Torn electricity cables. I hope they aren't live. Have you lost your mind? You could have fallen. But I haven't. A long iron rod. What are you planning now? Just a sec. Stop! You are getting down right now and let me do that. Whoa, just trust me this once. I can take care of myself. Don't worry. Listen, I've had enough of your... And stop treating me like a child. Just give me a break. Oh. Bent, what's this device for? It's the heating control. It regulates the hot liquid in the pipes. Hostia, parece un lío la habitación, pero creo que es como súper sencilla en realidad. Can you turn off the device next to you? You want me to turn the heat down? No, I want you to turn it up because I need to get my hands burned. Are you mad? Oh, you are being sarcastic. You got it. Okay, the heat is off. Hostia, y tal. Well, the power is off. You can climb the rail now. I'll climb ahead. Meet you upstairs. All right. Hostia, ha sido sencillísimo. Me esperaba que fuera súper chungo, ¿eh? Memings, ¿qué tal?
Give up, Dr. Svensson. I may just be the lackey of an unscrupulous energy mogul, but you are no James Bond. Get out of there, but don't hurt yourself, please. Where is my son? Dr. Svensson, too, took up residence with the dead Miss Henricks. He's blubbering and bleeding from a gunshot wound. I'll let you see him, but first, you will give me the algae. I assure you that it will be the perfect addition to my client's orchid collection. Have you ever been to Brazil? Go to hell. We'll see who makes it first. Farewell, Mr. Bent. El calvo malvado, tío. Duva? Go away! Leave me alone! Mi hijo es imbécil, así te lo digo. I'm coming down now. Es tonto a niveles estratosféricos. My back. Bent! Where are you? Up here. I landed up here. You take care of my son. I'm going to look for a way out. Understood. ¿Por qué está esta señora aquí? He broke his leg in a fall. Hi, Duva. I'm here to help you. Well then, welcome to hell. ¿Estás herido? Are you hurt? I think I broke my leg. Does that hurt? Yes! Yes, goddammit, yes! Then it is broken. Stay here and rest. I'll find a way to patch you up. Why? In case you hadn't noticed, we were undocked from the oil rig. If the water pressure doesn't crush us, we'll drown. So, pain in my leg or no, I'll be dead soon anyway. We'll get out of here. Don't worry. Bent will save us. Trust me. Why are you laughing? He can't help it, can he? Hey, Bent, I've got news for you. The world is a vale of tears, and your algae won't change a thing. Yes, it will. I'm from the future, I should know. She's telling the truth. Sure. How could you help that man? It doesn't matter anymore. Lissa is dead, and we are waiting in line. We won't die. Believe what you want, but I made a mistake, and now I'm going to pay for it. I'm going to find something to treat your leg. Wait here. Yes. Ha ha. Very funny. Vale. If I hadn't brought Bent here, Lissa would still be alive. I'd better take her scarf, but I don't want to search her further. Me llevaré su bufanda. This is the passage to the algae farm. Bent, can we flee by way of the algae farm? Maybe. I'm working on it. Estoy pensando en ello, dice. Barra. A new rod. Una nueva barra. Estaba preguntándome ¿cuántas barras hemos usado desde que hemos empezado? Una barra que me imagino que con esto haces un torniquete. To tie the rod to something, but what then? Después pues se hace un torniquete, supongo. Okay, I'm back. O como se le llame. No, una spari. No sé cómo se le llama. I've got it. I switched the hoses so that the H2 is being pumped back into the algae farm. That's all Greek to me. H2 is lighter than air and much lighter than water. Oh, bravo, Bent. High school level physics in the face of death. Your students would love it. Listen, I just built us an elevator. The gas will push the algae farm up. All we have to do now is climb through the lock and onto the farm before it undocks. I can't get there fast enough. I broke my leg, remember? Well, that's where Faye the Fairy enters the stage and splints your leg. Hold still. We're almost out of here. Hala, no seas niño. Pececitos. ¿Eso qué es? El tío construyó un ascensor, ¿sabes? ¡Hala!
podría terminar aquí el capítulo 6, ¿eh? No hubiera sido muy largo. Bueno, casi 40 minutos más o menos, creo yo, ¿eh? Esa escalera. Capítulo 6 terminado. Ben Svensson está muerto. ¿Por qué? 3 días después. Brasil, me imagino. Ouch! Uy, mira. Phew. Oh no, it's not working again. ¿Dónde vas? Bent? Bent, wake up. We're here. What's up? Are we there yet? I just told you that. Well, get out of the car. We have a problem. Augie left the keys in the ignition. Take them and come with me. Hurry! Bad news. We're stuck. My radio transmitter has gone crazy and Simon says that... Stop. Wait, just a second. Tell me one thing at a time. Where the devil are we? We're in the Brazilian jungle, 2 miles from the Indes power plant. Vamos a la central nuclear. I know that, but... O sea, ayer terminamos Stalker Clear Sky en la central nuclear y hoy vamos a terminar en una central nuclear, supuestamente. Creo. Do you really think the algae is at the power plant? I know as much as you, but what I do know is that this horrible man said something about Brazil. And the power plant is Indes's head office in Brazil. Where else would it be? Sound theory. What did you say? When will the power plant blow up? About a week after the conference. Yes, on March 27th. That's today. Out with it. We're not just here for the algae. No, we have to prevent the accident too. Why did you let me sleep in? We have no time to lose. Any news from Salvador? Salvador. He's here at the power plant. You talked to him? No, I only located him. What? Nothing. Are you worried about Salvador? Worried? Yes. Bent, do you know what a predestination paradox is? Wow. That's got something to do with time travel, doesn't it? Yes. I'm worried that our involvement might have caused the accident in the first place. Salvador wants to shut down the power plant, but maybe that's the thing that went wrong. Phew. I'd say that finding Salvador made it on our list as well. Yes, it's right at the top. Ahora viajan en el tiempo para evitar que la central de Chernobyl no estalle. A ver, perfectamente podían haber partido de ahí en la historia. Porque una central nuclear que estalla, lo que pasa es que, claro, la central nuclear de Chernobyl no reventó el planeta como pasa aquí con esta. Pero que podría haber, o sea, podían haberlo hecho así. Lo que pasa es que Chernobyl pasó en una época, yo creo que un poco anticuada como para ciertas tecnologías que hay ahora. Por ejemplo, la de las algas. Pistachios, ya ves, Hostia, me reí ayer, cosa fina, Pistachios. ¿Qué pasa? Quería hablar de otra cosa. I wanted to ask you something else. Ask, please. Pistacho. Hostia, ¿qué cojones? Who is Simon? Simon is the barkeep. The barkeep? Where's the bar? It's the last stop before one gets to the power plant. The road ends here. It's only another 2 miles. We can walk. No. Simon says that's much too dangerous. I already tried. Christ, no more solos. We'll find a way together. Barkeep. Hostia, no sabía que camarero se decía así en inglés. Barkeep. ¿Eso qué es? ¿Guardia de la barra o algo así? ¿O guardia del bar? Pues, ¿qué será? ¿De keeper? Lol. How long was I sleeping? The whole no lo había ido en mi vida, report to here, like a baby. Stop that. Hasta luego, Brandon. My mother. But you could be my great-great-great-great-great-grandfather. Even if I were, the gene pool would be so watered down by the time you'll be born that we wouldn't have anything in common. True.
I need less sleep, and I don't snore. Where are Augie and Duva? They, are doing their own research. Good grief, if you won't tell me, I'm going to find out myself. You'll find them at the bar. Just tell me what I have to do, and I'll do it. You must find a way for us to get to the power plant. Meanwhile, I'll try to contact Salvador. Salvador. We'll work something out. No ves tú la charla. Right. See you later. En Brasil los bares son así, en medio de la selva. Porque no veas. A ver, ¿qué pasa con la antena? No reception. This thing is junk. Junk. ¿Preparar? It's a little loose. If I apply some pressure here and bend it a little there, ¿Se la carga? it breaks and ends up in my pocket. Thank God the owner of the heliport also sells cars. Indez would have brought down our helicopter without a thought. Vaya, una caja de herramientas. Proper tools. Finally. It's much lighter than I thought. Se ha llevado la caja de herramientas porque sí, ¿no? These are the keys of the Jeep we drove here. A receiver without end device. Retorcer. Maybe it will finally be of some use. ¿Ves esto de retorcer sin saber por qué lo estoy retorciendo? It's much lighter than it looks. A pity. Let's see then. A nut? That's it. Great. Una tuerca y un tornillo. What else is there to say? Pues yo qué sé. I am a scientist, not some kind of dada artist. ¿Qué coño es un dadaist? Grapadora. Oh, un monete. Bueno, no sé qué es. No sé si es un mono, un lémur o qué coño es eso. Me la llevo también, ¿por qué no? A staple gun to staple wooden boxes closed. Vaya tela. ¿El mono me lo puedo llevar? Ojalá, tío. Bueno, mono. Yo creo que no es un mono exactamente, pero bueno. Teléfono. He looks comfortable. Morning. Morning. You are with the others, right? Who are you talking about? The new team of technicians for the power plant. A small lady with a bun, a hysterical giant, and some guy who looks like you with better posture. Oh, yes. I'm with them. Thought so. What can I do for you? ¿Un gigante histérico? Bring me some coffee, please. Sorry, no more coffee. The fresh supply is expected later today. Boo. No coffee? In South America? We must have taken a wrong turn somewhere. No, you made the right turn, just at the wrong time. My bar was cramped with workers from the power plant 24/7 until yesterday. Then a committee in Norway threatened to put all of them out of work. It had something to do with an algae or some such. Anyway, we don't have any beer and booze anymore, and coffee's out too. Joder, macho, vaya bar. Pero es que en Sudamérica las tazas de café no crecen en los árboles. Vaya tela. Primero viajaron del futuro a la época equivocada, después viajaron de nuevo a una conferencia y después ¿qué? Después a la plataforma petrolífera que es también un laboratorio de las algas, que la investigación que tiene el tío este. Y ahora estamos en Brasil, yendo hacia la central nuclear que se supone que va a estallar. Has the mood improved by now? Yeah, it looks like the algae and their inventor blew up. The committee took the threats back. The workers are happy and the jobs are secure. The only one who has to suffer now is you. But, as I said, you'll get your coffee this evening at the latest. What's the best way to get to the power plant? Oh, well, that's a short trip. Just 2 miles downriver. If I notify Miss Buendia over at the power plant, she'll send a boat immediately. You just have to tell me your names, and I'll announce you. Thanks. That's very kind of you. But we're fine on our own. You do know that the river is the only access to the plant, don't you? If you try to travel by land, you'll find that the area is secured by electric fences, and the guards shoot everything that moves. Indez will be happy to send a boat to get you once he knows that you're here. I'm sure he would, but for now, I have to decline. Nada sospechoso. Colega, el Notas parece un furro, tío. Entre la línea esa de la boca, el pelillo ese, y que tiene otra línea que se le conecta desde los labios con la nariz, parece una especie de gato salvaje, tío. Bueno, gato salvaje, un gato.
Isn't there a boat here already? Only Jorge's and Benicio's patrol boat. They've been waiting all day for a mechanic to repair the old cow. Benicio's has been notified, but no one's here yet. It shouldn't concern you, though, because only security guards are allowed on that boat. Solo guardias de seguridad pueden subir al barco. What was wrong with the boat again? What's wrong with it is that it broke down. Jorge's waiting for the mechanic while Benicio's killing time with your friends. But as I said, you are not allowed on it anyway. Why is there a bar here in the middle of the jungle? The bar is part of the river harbor. The workers from the power plant come here in the evenings to party. The power plant increases the country's quality of life, and I increase the quality of life at the power plant. I'm an important guy. I'd rather say the power plant poisons the planet and you poison its workers. There's enough poison for everyone. Does the bar belong to Indez Industries as well? The whole valley belongs to Indez Industries. Haven't you passed any of the checkpoints on your way here? Checkpoints? With passport control and a security check? Yeah, sure, the whole thing. You'd have to crash through the underbrush like a madman and get past all the mines if you wanted to avoid the checkpoints. Minas. Like a madman? I see. One flew east and one flew west and one flew over the cuckoo's nest. That's all I needed, thanks. Okay. What? May I use your telephone? Sure, if you have the change. Hey, that's not for free. How much is it? Show me how much you've got and I'll tell you if it's enough. ¿Eh? ¿Pero puedo usarlo o no? Payment up front. What can I do for you? That's all I needed, No thanks. me deja realmente usarlo. No. Ya me imaginaba. A ver, el jeep, tal. Hombre. Psst, Bent. Duva and I, we have a plan. Which is? We drink the guard under the table. And then we're gonna steal his clothes. Gentlemen, next round. Volunteers first. It's my turn. I have a good feeling about this. All right. Which color? Spades. Correct. Yeah! Finally. Drink! I'd like to, but the beer's out. Brilliant plan. If we just had more beer. O sea, me estás diciendo que tenemos que emborrachar al notas este. Spent our last vacation in Brazil, but I don't think he remembers. He was still a small child at the time. Aquí no hay nada, ¿no? Pues vaya, solo está el teléfono que no me deja usarlo porque o no tengo dinero o yo qué cojones, ¿eh? Llave. A keyring with a bottle opener. That's saying something. Espejo. The light is shining extremely brightly into my eyes. How tasteless. Well, at least they didn't throw their waste into the forest. ¿Cómo? I see. It covered a hole. I can see through it to the other side. No, there must be a more sensible solution. Oh. Two hearts, side by side. Maida would have liked this. May I? Don't be rude. I still need them. Weird. It didn't look like a church from the outside. Pero ¿y entonces el agujero para qué puñetas es? I can see through it to the other side. ¿Y qué hay? A rusted, soft sheet with two holes on either end. ¿Es una chapa de coche o algo así? This is a Casarillo del Indes ad. High-quality Brazilian wine with a Spanish name and owned by the devil. It bends easily, but it will be hard to secure it. I have an idea. I'll take the shield, bend it so the screw will go through the opening at both ends, secure it with the nut, and I'll have a self-made screw clamp in no time. Not bad. ¿Qué? Not the most robust construction, but it's enough for my purposes. ¿Pero qué cojones? I prefer a good solid plan before I start experimenting.
My life might have become a silly science fiction. I prefer a good solid... ¿Y para qué cojones es la abrazadera? Based on years of experience, I'd say it's still as empty as before, and I am right. What the fuck? Look, Bent, I got wasted. We're in the middle of the Brazilian jungle, only a few miles away from Indez's power plant, and your son is drinking with the guards. Great, ain't it? No, it ain't great, but I haven't come here to, bark at you. Really? Duva, I'm sorry. I wasn't a good father, and, I made a real mess of things. Oh, well, why don't you just have another drink? Because that's all I wanted to say, really. Bent? Hmm? Let's save the world first, before we save our relationship, shall we? I'd prefer to get the small things off the table before we start dealing with the big stuff. Yes, of course. Take care, Duva. You too. And don't drink too much, hear me? Ah, now you've ruined this beautiful goodbye. I'm just saying. ¿No ves tú el castaño flor que lleva? You are playing a drinking game? Yep. Wanna join? I want you to become sober and help. We are helping. We're helping, see? Benicio draws a card and we guess the suit. If we're right, he has a drink. And once he's drunk enough, we'll steal his clothes. Very simple. How's it going with the plan? We are out of beer. But what's the score? Sally sells seashells by the seashore. If Sally sells seashells by the seashore. More beer. We need more beer. We'll get him. You'll not get far in this state. Why? Where do I want to get to? You wanted to come with us to the power plant to write an article about us. Oh, why don't you just tell me what happened afterwards? That's assuming we make it out alive. Nice. See, that's why I'm getting hammered. Can you lend me some money? Why me? Because you were the only one to exchange money at the heliport. Oh, damn it, you got me. Here, take it, but don't spend it all at once, will ya? Bueno, pues dinero sí que tenemos ahora. Are all your articles secondhand? Not all of them. Most of it is my own work. So you make up the stories. Why doesn't that surprise me? Hey, I can't sell the truth if it won't make the cover. So what if an old lady becomes a hot blonde and a monk becomes a murderer? And what do you make of two drunken good-for-nothings? Holmes and Watson. I'm not gonna watch this any longer. A ver qué dice este. Cheers to Bent Svensson. Cheers to... Who is Ben Svensson? Some crackpot scientist and eco-terrorist. Almost got me out of a job, the nutbag. He should be quartered and hung. That's what I'd do. Not just you, Lars, not just you. What can I do for you, stranger? Tell me more about this Svensson. There's not much more to say. Unkempt gray hair, mustache, runs around in a lab coat all the time, talks gibberish. He's a laughing stock. Then why's he so dangerous? Turned out he was playing Frankenstein with swamp grass. Wanted to take over the energy market and put Indez out of business. Mean piece of work. Is got a son, too. Name's Duva. That one's really dangerous. Duva, eh? Never heard of him. You don't seem to be as drunk as the others. Luck. Pure luck. The others must guess which suit I'm holding up. So far, they got one right out of 4. I'm sure Lady Luck's smiling on me today. She probably studied statistics, too. ¿Vamos a tener que mirar desde aquí qué cartas tiene el tío para decírselo a ellos? You're not playing. No, I'm just looking at my cards. The beer's out, and we can't play without beer. That's good. You've had more than enough. True for them,
but not for me. We'll get you. You just wait and see. How? Without beer? Do you work at the power plant? Everyone round here's working for the power plant. I had the graveyard shift at the eastern gate, and I want to get back to the barracks and catch some Z's. But our boat broke down and the mechanic hasn't gotten here yet. Wouldn't be all that bad if I wasn't wasting my time. I am a mechanic. You're not a mechanic. You're a scientist. Mechanics either wear oil-smeared coveralls or carry around pipe tongs. You've got ideas. Well, you recognized me as a violent elite soldier too, right? It's the equipment that counts. Is the river the only access route to the power plant? We also have a heliport, but that is only for Indez and his business partners. And over land? It's a minefield. A minefield? Those who are successful have enemies, and if you are clever to boot, you hire security experts like me. Indez has a private army? Yes, the cream of the crop, and also the most expensive. I hope he has enough money left for reactor safety. Why? We are the reactor safety. We see to it that no eco-fundamentalist can get into the power plant and mess things up. So ecology is worse than radioactivity. Now you sound like one of those who always want to discuss everything. I'm just doing my job. Maybe Ben Svensson isn't as bad as that. Don't let his appearances deceive you. He's an energy imperialist of the worst kind. Maybe his energy is better for the world than Indez's energy. Pure imperialistic propaganda. I tell you, those self-appointed do-gooders just want to ruin the market. If they had any say in it, we wouldn't have private armies anymore either. And then I'd be out of a job for good. Let's not paint such a bleak picture, shall we? Right. Bent Svensson is dead. Case closed. Joder, we will. Llevo como 10 minutos aquí con la puta charla, tío. Yo no sé para qué quiero toda esta mierda. Will that be enough for a call? Sure. That'll be enough for several calls. Indez is paying the bill anyway. And what did I give you the money for? Service charge. Keep your money. You've paid more than enough already. Ah, vale. Didn't you want to call someone? I forgot whom. Can I have my money back, please? I'm sure you'll remember. Hostias. No tengo ni idea de qué cojones tengo que hacer aquí, en el agujero ese, si es que tengo que hacer algo. ¿Te imaginas? I don't think that's a good idea. There must be a... Yeah. I wouldn't know how. No dicen nada. That doesn't make any... Yeah. No. Yeah. I can see from here that won't take me very far. Vale. Vamos a ver qué hay arriba porque parece que no puedo usar nada con esto. Hostia, qué guapo, ¿no? I don't like it at all. Excuse me, is that your boat? None of your business. May I ask you a question anyway? No. Bugger off. Joder, qué simpático. This is the manual for the swamp boat. And there's the number of a service hotline below the title. I'll memorize that, just in case. Hands off. All right, all right. A swamp boat. That could be our ticket to the power plant. Get away from the boat. You've no business being there. Vale. Tubo de escape, tal. Un patico de goma, eso hay ahí arriba. Un timón. I said Vale, vale, me voy. What's that good for? Away with it. Luckily, someone thought of storing it in a cool place. If we are still alive 1 week from now,
I'll buy a round, but certainly not of this swill. Entonces ya tengo cerveza, ¿no? No hay nada más por aquí. Enchufe. Enchufe. Otro enchufe. Otro enchufe. ¿Todo es el mismo enchufe? There's a hole in the wall. I can see the guards' cards, but that doesn't do me any good, since they've stopped playing for now. The end device is on the other side of the wall. Pero, ¿para qué? ¿Para qué cojones ha servido todo eso? Se han apagado las luces. Beer! Yeah! Give it to Benny here. Then we can continue to play and follow the plan through. There. You can continue the game. Oh, thank you. Well, gentlemen, let's continue. The tarp is like one of Barney's project plans, transparent and very robust. Pero... Without the light, I look as dull as ever. ¿Me estás diciendo que voy a tener que... ¿Voy a tener que usar estas cosas para decirle qué cartas tiene? How's it going with the plan? He's too... Ed Knott was shot and Sam... Bob. We're so close to winning, but we need a more refined strategy. You better leave the thinking to someone else. Whatever. I'm not gonna watch this any longer. I told you, I have... Vale. Hostia, pues... Do you want me to open the beer for you? Well, that would be great, mister. You can use the bottle opener on my key ring. May I? Sure, mister. But don't forget to put them back. Another beer? Sure. I should wait until he's finished this one before I open. I refuse to drink when Father's watching. At least you feel ashamed of drinking. Vale, ¿y cómo...? ¿Quieres...? ¿Qué haces? Ah, que tengo que devolverle las llaves. Just put it back on the table. May I? Don't be rude. I Tendría... still need them. Tendría que haberle quitado las llaves porque no lo tengo muy claro. No thanks, I've already taken more than enough bottles. Ah, pues no lo parece. I can see the guards' cards, and if these old eyes of mine aren't deceiving me, that's diamonds. Diamantes. Claro, a lo mejor debería haber visto... ¿Cómo coño? Tengo tantas cosas aquí que no sé qué mierdas tengo que hacer. Well, I bet you can't say what suit it is. Does it have anything to do with mirrors? No answer is consent. You take a drink. ¿Qué? ¿Qué otra cosa podría ser un diamante? ¿Y cómo saben esto? O sea...
Abrir. ¿Tengo que hacerlo cada vez que vengo? Do you want me to open the beer for you? Well, that would be great, mister. You can use the bottle opener on my key ring. May I? Sure, mister. But don't forget to put them back. No, no puedo. Diamantes. Well, what suit? Square? Rectangle? Do you even know what cards look like? You take a drink. Hay 1, 2, 3, 4. Well, what do you say? What am I holding? Is it clubs? Wrong. You gotta take a drink. Cruz, el cuadro. ¿Pero y qué pasa? ¿Por quitarlo qué pasa? It's clubs. Wrong. You gotta take a drink. No tiene sentido. ¿Por qué dice ahora es de corazones? Spades. Spades. Well, spades, diamonds, or clubs? Neither. I say hearts. Wrong. You take a drink. It's hearts. Wrong. You take a drink. Diamonds. Well, what do you say? What am I holding? Could it be hearts? Wrong. You take a drink. ¿Por qué hay 2 de corazones? Ah, porque hay 2 corazones. ¿Pero para qué? ¿Y dónde se supone que están los diamantes? Las espadas me voy a imaginar... ¿Qué es esto? Las picas no sabría cómo cojones decírselo. Y los diamantes... No tengo ni idea. Well, what do you say? What am I holding? Could it be hearts? Wrong. You take a drink. A ver. Hearts. Corazones, venga, vamos a ver. It's hearts. Right. I take a drink. Vale. Spades. Hola. It's clubs. Wrong. You gotta take a drink. Pero ¿cómo que es corazones? ¿No acaba de encenderse la cruz? It's clubs. Wrong. You gotta take a drink. It's hearts. Wrong. You take a drink. Spades. It's clubs. Wrong. You gotta take a drink. ¿Cómo? Hostia, no tiene ningún sentido esto, tío. There must be an easier way. Not working. That'd be a waste of time. Diamonds. Well, I bet you can't say what suit it is. Square? Rectangle? Do you even know what cards look like? You take a drink. ¿Me estás diciendo que... Well, what suit? Square? Rectangle? Do you even know? ¿Me estás diciendo que estos dos no sirven para nada? It's clubs. Wrong.
Diamonds. Something tells me that I'm not the first one to use this hole for this purpose. Un tornillo. It holds something on the other side. Esto no lo había visto. It holds something on the other side. Ya. Screw clamp doesn't mean I can force the screws out of the wall. Una moneda. I am a... Quita. Moneda. Sounds like something toppled over. A ver. Corazón pica. Me faltaba el tema de los tornillos. Something moved on the other side. Esto ahora será una espada. Ah, no. Diamantes, hostia. Ahí está lo que faltaba. Faltaría la espada. Que... hecho que tenga que darles la vuelta. Either God just withheld his blessing. Some things just don't belong together. A ver, cuando va saliendo, pues... Now I'm really getting dead. Más o menos. Some things. Pero ahora ya lo entiendo. Tenías que modificar esto para que estos borrachos de mierda sepan qué es. O sea, me estás diciendo que el cuadrado no podían saber que es un diamante. Curiosamente, yo no he pensado que el cuadrado podría ser un diamante hasta que se ha girado. Es curioso. Sí que he pensado que el corazón tiene la misma forma que una pica, pero claro, si se ilumina van a decir corazones. Claro, ahora tienes un corazón y una pica. No sé para qué cojones es la grapadora y bueno, y otras cosas, pero... tiene que haber algo para que eso... porque yo no veo nada más. Claro, no tenía sentido que hubieran dos corazones. No sé. Spades. Well, spades, diamonds, or clubs? Spades? Right. I take a drink. Diamonds. Claro, la cuestión es, si quito esto... Well, what do you say? Diamonds? Right. I take a drink. The guard is drunk enough now. Ya está lo bastante borracho, en serio. Tienes que sacar los dos tornillos y desconectar los 4 cables. Ya lo he hecho. Dios mío de mi vida. Vale, el tío ya está que le da algo. Has Lady Luck left you? No, she's just gone to get cigs. Why do you ask such a stupid question? There's no reason to be rude. Oh, really? Father, stop interfering with our game. We're doing fine without you. If you say so. How's it going with the plan? See for yourself. Singing Simon, sung, sings on. Hey, where are my keys? On the table right in front of you. Right. If one of you wimps tries to steal them, I'll mop the floor with him. Time for Por pegar 2 tragos a la cerveza, ¿sabes? I'm not gonna watch this any longer. May I? Hands off, Grandpa, or I'm gonna shoot you. Do you want me to open the beer for you? Well, that would be great, mister. You can use the bottle opener on my key ring. May I? Hey! Calm down, I just want to open the bottle. Huh? Okay, but no tricks.
No, sigo... ¿Por qué no puedo dejarlas? Ahora. Vale. I told you that we would talk later. I have to save the world first. I can see that. Es posible que haya que emborracharlo más. El tío dice que sí, que ya está lo bastante borracho. Vale. Y... I'd like to take a closer look at the boat. Only us and technical staff may get on the boat. You don't look like no technical staff, and you're none of us. Get lost. Monedas, una lona, una antena doblada. No. No. Abrazadera, grapadora. I don't think that... I have to attach the tarp before I can staple it. Tengo que colocar la lona antes de graparla. Now I'm really getting desperate. How's it going with the plan? See for yourself. Singing Simon, sung, sings on. Hey, where are my keys? On the table right in front of you. Right. If one of you wimps tries to steal them, I'll mop the floor with him. Time for phase 2. I'm not gonna watch this any longer. I wouldn't know how. I don't think that's a good... Vale, ahora lo he pillado. Leave the... Has Lady Luck left you? No, she's just gone. There's no reason to be rude. Oh, really? Father, stop. If you said... Loco, cállate ya. Do you want me to open the beer for you? Well, that would be great, mister. You can use the bottle opener on my key ring. May I? Hey! Calm down, I just want to open the bottle. Huh? Okay, but no tricks. Le damos las llaves del Your jeep. keys. I'll kick your asses next A round. ver, el I'll tío. just put them on the table, okay? That was that. Vale, tenemos llave. I hate hotlines, but I've got no choice. Transport Boats and Manufacturing, Inc. Are your boats environment friendly? That depends. Do you not value comfort, safety, and storage space? It was a general... Ask like that, then yes, we have boats like that, but they don't come cheap. I understand. Thank you very much. You're welcome. ¿Pero qué cojones? What can I do for you? That's all I needed, thanks. Okay. Transport boats and... I desperately need a boat. Just one boat? We usually only take bulk orders. Where do you want it delivered? To the Brazilian jungle, near the Indes power plant. To the Brazilian jungle. Yes, can you deliver at once? She hung up. I would have done the same. I'm not gonna... Este tío sigue aquí.
I'd like to take a closer look at the boat. Only us and technical staff may get on the boat. You don't look like no technical staff, and you're none of us. Get lost. Tools. See? So? I'm a mechanic, specialized in airboats. May I take a look? A Bible doesn't make a pope. First, you gotta tell me what engine we're using. How should I know if you don't even let me on the boat? All our boats were delivered with the same engine. If you know one, you know 'em all. You don't seem to know none. And now, get off my back. If you are a mechanic, you'll know which engine we're using. A Dunham ZX7. Nice try, but the Dunham is a fogger motor. How would you know? I killed vermin on a plantation before I came here. And now you're in Emilio Indez's private army. Interesting career choice. Nah, I'm still doing the same thing. The vermin just got bigger. I see. Good. O sea que necesito... This is the manual for the swamp boat. And there, I'll memorize that, just in case. Vale. O eso o Poor aquello. man alone is having a difficult time right now. Has Lady Luck left you? No, she's just gone to get cigs. Why do you ask such a stupid question? There's no reason to be rude. Oh, really? Father, stop interfering with our game. We're doing fine without you. If you say so. Transport Boats and Manufacturing, Inc. I have a question about one of your engines. What type of boat? The boat has the identification 5255. Just a second. I'm sorry, but we don't have boats with this identification. That doesn't surprise me. I've just made it up. I've never been good at fake calls. Pero qué cojones, tío. Transport Boats. Hello, I need some information. What type of... It's a red double-seater with V hull. I can't help you if you only have a description. Call me again when you have the number. Thanks. Joder, loco. Me imagino que el número estará en... Coño, si está ahí, ¿por qué cojones? Tío, ¿de verdad tengo que mirarlo antes? There's the plate with the boat type. Amazon Buggy C600. Qué cabrones. Vaya vueltas que estoy pegando. Transport Boats and Manufacturing, Inc. Hello, I need some... What type of boat? It's an Amazon Buggy C600. And what engine? I've forgotten the name, I'm afraid. Then look it up. We put the name on all of our engines. Goodbye. Madre que me parió. I said bugger off. Pero aquí no aparece nada del motor. No sé, a lo mejor es que tenía que preguntarle otra cosa. Que vaya vueltas que estoy pegando aquí, ¿eh?
Yes, I wanted to ask something about a broken engine on an Amazon buggy C600. I'm sorry, but the line's bad. What kind of engine? It's a serial engine. Just a second. Are you talking about the Drifter TTX? Yes, exactly. Thank you. Goodbye. Goodbye. Todavía se habrá quedado un poco pillada, ¿eh? Madre mía, para ver el nombre del motor, la hostia. If you are a mechanic, you'll know which engine we're using. You are using a Drifter TX. Right. So now that I've proven that I'm the mechanic, why don't you tell me what's wrong with her? The exhaust is blocked. The wind rudder ripped, and the fuel hose leaks. The wind rudder is in tatters. The tarp fits perfectly. Now I only have to fasten it. Ha! No outside-the-box thinking and wild improvisation for once. I can just use the staple gun with the tarp and... Y ya está, ¿no? I'm done. Wish it were always that simple. Vaya tela. Looks like something got stuck in there. My arm is... Well, that's one useful fishhook. Aha! So that's the problem. A snake got stuck inside the exhaust pipe. Is it dead? It couldn't have survived in there. Why? Are you afraid of snakes? Take the evil thing and throw it away. Far away. That's all you need to know. No me esperaba eso, pero para nada, ¿eh? A ver, manguera de combustible. The fuel hose has come loose and is lying on the ground. As long as I can't clamp the hose somehow, it... No surprise the hose doesn't fit. The top is completely worn out. I hope this works. Ha! It clamps the top of the hose to the tank. Not a permanent solution, but good enough for now. No parece que haya mucho más, ¿no? ¿Y la serpiente para qué puñeta la quiero? Poor thing. Not a step closer with that beast or I'm gonna shoot you. I just wanted to show her to you. No reason to shoot me for that. Oh, yes, it's a very good reason. ¿Aquí todo el mundo es subnormal o qué pasa, tío? What's up? I've fixed the exhaust. I know. I saw it. Stay away from me with that thing. I hate them snakes. Sorry. I replaced and fastened the wind rudder. You don't have to tell me I got eyes. Don't you get bored watching experts at work all day? That's my job. It gets interesting when one of them experts does things I don't like. I'm glad, then, that our collaboration turned out so well. Sure. I made a screw clamp from a screw and a tin plate, and I managed to clamp the top with it. It should hold for now. I don't give a damn how you did it as long as you did it. Well, I did. Fine. Do you take on passengers for the return trip to the power plant? Nah. And how can I get there then? Everybody's got to get by on their own. Think of something yourself. I will. The boat is ready. Then you're not needed anymore. You are welcome. Glad to be of service. Not a step closer with that beast or I'm gonna shoot you. I just wanted to... Oh, yes, it's a... Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Stop waving your toys around. I got it. A swamp boat. That could be our ticket to the power plant. Yo me imagino que la serpiente será para asustar al tío ese, ¿no? How's it going with the plan? See for yourself. Singing, Simon. Hey. On the table. Right. If one of you... I'll... I'm not gonna watch this any longer. Hostia, aquí ya no tengo muy claro qué hay que hacer. Svensson isn't dead. Ah. He's here with me. I'm just repeating what the guards said. Bent Svensson is dead,
and the algae is history. None of that is true. Indes still has one specimen. We are here to save it. Oh, Faye, you and your plans. Why do you still believe that this Svensson will be able to achieve anything? Because I want to believe it. Oh, wake up and stop dreaming, will you? It takes more than good intentions to save the world. You need to act recklessly. At some point, you'll go up in smoke, and no one will remember who you were and why you were here. No one will remember me tomorrow either, but at least I'll have given the world a future. Stay away from the power plant. Wait for us. Too late. I've just found the back entrance. Farewell, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, answer me! We have a boat. Oh, Bent, that's great. We have to leave immediately. Salvador is going to do it solo. Is that a bad thing? You don't know him. He'll kill them all of those who stand in his way, and maybe he'll even destroy the algae. Where's the boat? Follow me. Excuse me, Mr. Yes? We would need the boat after all. Why don't you come and get it then? Benny, where are you? We're having a situation here. That was your plan? It was only the beginning. Watch and learn. Aim and fire. Ah, go away! Get off of me! Hurry, Bent, get in the boat. No me esperaba para nada que fuera tan sencillo, sinceramente. Vaya pelazo. Don't worry, we can make it. Huh? I said you shouldn't worry. The world won't end today. Yo creo que esto solo sea el capítulo 7, ¿no? Ah, pues eso era el capítulo 7. Simplemente la zona del bar. Pues han sido... Hostia, conforme avanza el juego se hace más corto. O es que voy yo más rápido, no estoy seguro. It must be here somewhere. I can locate Salvador's radio transmitter on the other side of the river. When did you say the reactor accident happened? This afternoon. We have to hurry. El lemur ese o lo que sea. Are you all right? Yes, the weather is a bit hard on me, but that's why we are here, isn't it? So it won't get any worse. Exactly. ¿Ah? ¿Que hay una escalera mecánica por ahí o qué? Bueno, mecánica no hace falta que sea, pero no sé, me parece un poco... Bent, look, there's a gap. We just have to lift it a little bit, and then we can slip through. For heaven's sake, Faye, don't you see all the dead insects? It's an electric fence. So don't you touch it. No creo, ¿no? Don't put anything made of metal too close to the fence. A ver, I'm sure it carries high voltage current. A ver, el mango parece de... Es que no sé. ¿Le tiro I esto? don't know. No, I don't know, ¿no? My time radio transmitter. No sé, a lo mejor hay una rama por aquí. Ahí está. Como si hubiera unas escaleras ahí dentro del árbol. Please be careful, will you? The way is clear. Adiós. Salvador? Looks like we're too late. He can't have gone far. Wait, we can't just storm in there. This place is heavily guarded. Salvador found a way, or he would still be here. Or he didn't.
The binoculars are aimed at the plant. Nigel had such binoculars too. If I remember correctly, you have to adjust the focus and select the area you want to inspect more closely. Then you can use the buttons on the right side to zoom in and out. It was also possible somehow to make and read notes. Looks like there's a note already. Log 1, 2230. The target is a fortress. There must be security gaps. I just haven't found them yet. We'll systematically analyze the area and document findings in code. I'll get in there somehow. ¿Cómo? There's nothing important here, or I didn't adjust the focus properly. ¿Cómo? Salvador must have spent days here. I hope the guards haven't caught him already. Or the other way around. Nothing. Not even a sleeping bag. Nothing. No hay nada por aquí, ¿no? Ya, tío, se pasan 3 pueblos con los puzzles, te lo juro. Hay puzzles que son ridículos. ¿Esto qué coño es? O sea, mira que lo acaba de explicar, pero es que no... ¿Qué cojones, tío? $14.90 y algo. Salvador made notes on the binocular's rim that refer to this field. I should take a closer look. Yes! Salvador left a voice message about this area, and he jotted down some values, too. I must analyze this thoroughly. Maybe that way I can reconstruct his course of action. Log 2, 0142. A processing plant. Close to the jungle, but fenced in. Only a few hiding places. The watchtower is another problem. I'll take a closer look at it. Maybe it's just there for deterrence. Log 2, a processing plant. The watchtower. I'll take a... This must be the place Salvador described, but I think I haven't adjusted the focus correctly yet. Salvador made a note here. All access points are within line of sight of the watchtower. All access points. Log 2, a process. The watch. I'll take a... The pipes are sealed. Impossible to gain entry that way. All access points are within line of sight of the watchtower. Se le va un poco de las manos esto, ¿eh? ¿Qué coño es la B?
The guards have permanent radio contact with each other. O sea, esta es la que está ahora, que era la B allí, y esta es la C, que será lo siguiente, 2897. The tower is manned around the clock. The access point is too high and steep. They'd spot me long before I made it to the top. Log 3, 0446. The watchtower is a problem. Guards are patrolling the inner areas. One patrol starts at the garage, passes the heliport on their left, and ends at the bridge. I should take a look at the vehicles they have to pass on their way. Maybe I can ambush them there. Vehículos, vale. The guards have permanent... Y sería... Pues menos mal que una te va dando los números de la siguiente. Si no, madre mía, vehículos. ¿O no? ¿O no? $400. Vale. O sea, era aquí. Estos son vehículos. Ah. Esto es el puerto, ¿no? Indez and an assistant arrived in 2 boats. The heliport guards watch all boats. Yo de verdad que no sé cómo saco estas cosas, sinceramente. Log 4, 0712. Emilio Indez arrived in a boat. Followed him past the garage to the main building. The buildings intersect, and that's where he has his office. Vale. 11. 52. Log 4, 0712. Emilio Indez arrived in a boat. Followed him past the garage to the main building. The buildings intersect, and that's where he has his office. Aquí. A, B, C, D. His days are numbered. Aha! The algae container. I guess that means Faye's plan failed. Bent! I found the algae! It really is in Indez's office. And how do we get in there? Don't rush me. I'm working on it. The elevator is unsuitable for a surprise attack. Log 5, 0949. I finally found a way into the main building. A pipe system leads all the way to the reactor. It passes both cooling towers and the processing plant, and ends in a small building that protrudes over the fence and can be accessed from the jungle. A path leads to a door in the back. That must be it. Hay un edificio que se puede entrar a través de la selva o algo así. Esto es la entrada principal, no creo que sea. ¿Será esto? Vale, pero tengo un problema. ¿Cómo se pone aquí ABC? Porque no puedo. ¿Cómo se pone aquí ABC? O no hace falta. I hope everything will go well. Of course. We'll make it.
A, B, C. ¿Cómo que A, B, C? D. ¿Qué cojones? También hablaba de las tuberías. Yo esto no lo aquí no cambia, ¿no? O sea... Y aquí se queda cogido. Log 5, 0949. I finally found a way into the main building. A pipe system leads all the way to the reactor. It passes both cooling towers and the processing plant, and ends in a small building that protrudes over the fence and can be accessed from the jungle. A path... Pasa por las tuberías aquí. ¿Esto quizás? Pero ¿qué número necesito? El caso es que no se ve ningún edificio que sobresalga. Log 5, 0949. I finally found a way into the main building. A pipe system leads all the way to the reactor. It passes both cooling towers and the processing plant, and ends in a small building that protrudes over the fence and can be accessed from the jungle. A path leads... Pasa entre las dos torres y la zona de procesamiento, que no sé si será esto. Pero no... Claro. Si no tengo... estos números, ¿cómo coño lo hago? Es que creo que debería ser esto, ¿no? ¿O es algo de por aquí? La cuestión es qué número necesito aquí arriba también. Porque claro, si no tengo el número no puedo sacarlo. Claro, aquí pone ABCD. ¿Este es de coordenadas o cómo? Esto es... Es que mira que son rebuscados. Resulta que tienes que... empezar con esto, ¿vale?
poner este número aquí arriba. Y con este número te tienes que poner a buscar aquí por dónde empezó el tío este a investigar. Que no sé si empezaba aquí, me parece. Y aquí te metes y estás luego este número. Lo pones aquí. El notas te habla y te dice, lo siguiente que he investigado es la torre de comunicaciones. Te metes en la torre de comunicaciones con este segundo número aquí arriba. Entonces puedes ver la torre. O sea, es que para mi gusto es un poco ridículo, si te digo la verdad. Ay. Pero bueno. Y así vas de un sitio a otro. Luego pones este número segundo y así. Pero es que no sé, tío. Dice que hay unas tuberías. Mira, ya está el OBS poniéndose rojo. No sé. Ahí hay algo, tío. Ahí hay algo, pero es que yo creo que... sí, las tuberías. Claro, yo estaba pensando si estaba por aquí, entrar por aquí. Pero es verdad que las tuberías vienes por aquí y luego por aquí. Claro, pero ¿qué número tiene esto? O sea, ahí hay un edificio. ¿Qué número le pongo? A, B, C, D, ¿no? ¿Así? O en la A es el 0. Claro, si aquí no me dan. Si aquí no me da números. Yo de verdad, colega, es que vaya tela, ¿eh? A, B, C, D. Hostia, no lo... Log 5, 0949. I finally found a way into the main building. A pipe system leads all the way to the reactor. It passes both cooling towers and the processing plant, and ends in a small building that protrudes over the fence and can be accessed from the jungle. A path leads to a door in the back. That must be it. No sé, voy a poner el otro, tío. No. O sea, es que, tío, no entiendo. Si yo, por ejemplo, tuviera que pasar números del abecedario... O sea, yo creo que... Es que yo creo que estaría bien así, ¿no?
La es el 1, el 2, sí, o sea, 1, 2, 3, 4, es que no... His days are numbered. Ah, the algae container. I guess that means bent. It really is. And how do we get in there? Don't rush me. I'm working. The elevator is unsuitable for a surprise. Hostia, tío, te lo juro, es que de verdad, pero ¿por qué coño hacen estas cosas, tío? $290. Pero... 520... ¿Pero por qué 522 tiene que ser eso? Y este es 400. No. ¿Qué quiere decir? Que está más... A ver... Este es 375, que está más cerca. No, este es 640, no tiene sentido. No lo entiendo, tío. $14.95. Y es por 640. ¿Qué me estoy perdiendo, tío? Log 5, 0949. I finally found a way into the main building. A pipe system leads all the way to the reactor. It passes both cooling towers and the processing plant, and ends in a small building that protrudes over the fence and can be accessed from the jungle. A path leads to a door in the back. That must be it. No me parece ni medio normal, tío, estas mierdas que hacen, ¿eh? No me parece ni medio normal, tío. Se supone que tengo que estar... 1495. 3595. ¿Pero por qué 3595? ¿Porque este es un 3, por ejemplo? 3. Vale, ¿y el 5 de dónde sale? 1, 2, 3. ¿El 5 de dónde sale? Pues es que realmente da igual. ¿De dónde sale el 14? $14.95. $28.97. 35. 11. Hostia, no tiene puto sentido, tío.
Y encima, tú vas cambiando números y no ves cambios aquí. Es que si vieses que por lo menos cambia algo aquí que te dice, te estás acercando, lo que sea, tío, pero es que no hay cambios. ¿Por qué cambia esto? No sé, miré un vídeo de YouTube y no entendí nada. Ya, yo tampoco, tío. Y ahora se pone en verde. Se pone en verde. Y sigue en verde. Ahora veo... O sea, ahora aquí hay como un camino. Es que si cambiase por lo menos... Estaba donde tú estabas y luego pasó a una torre. A ver, yo creo que tengo todo, salvo esto, que es la forma de entrar. Y creo que es esto. Vamos, es lo que está diciendo. Unas tuberías que pasan a través de las dos chimeneas y el tal no sé qué, y llega a un edificio pequeño que está oculto en la selva. Este es el único edificio que veo oculto en la selva, aparte de esa cosita de ahí, pero... Ahí no llegan las... Bueno, llegan las tuberías por atrás, supongo, no sé. Es que esto no lo entiendo, tío. Y ahora... ¿Pero por qué cambia la imagen? ¿Porque estamos más cerca o más lejos? Se supone que me tengo que inventar... Nothing. Not even a... The binoculars are aimed at the plant. ...5178, porque ahora pone 5178. Ay, mierda, joder. Es que si por lo menos me dijeras también que estos números corresponden a dónde está la cosa esta... O sea, tú te metes aquí, tú cuentas aquí o algo y dices, bueno, vale. Pero es que no, tío. Porque 1, no. 14, no. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. KPI 95.
9. ¿Y el 5? 1, 2, 3, 4. El número está 4. Y el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. El 9 y el 4 están, pero el 5 y el 1. 3, 5, 9, 1. 3. 9 no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Once, 52. No tiene ningún sentido esto, tío. Claro, es que cada vez que te metes en un sitio, el siguiente punto te lo pone. Pero aquí te pone A, B, C, D. Hostia, tío. Es que no puede ser que sea tan complicado, tío. A, B, C, D. Hostia, tío. Es que me tengo que dar por vencido. Soy incapaz de entender esto. Pero ¿sabes lo que me jode? Que si lo buscas en internet, creo que no me explicarían por qué esto es así. $14.95. B, C, D. A, B, C, D. ¿Tendrá que ver con la primera cifra, tío? Soy incapaz, tío. Soy incapaz. Nada, tío. Espérate un segundo.
Antes de seguir leyendo nada. Me he quedado leyendo esto. Lo mismo que he descubierto yo. A ver. Aquí hay una B. Y aquí hay una C. Aquí hay una E. Y aquí hay una D. B. ¿Y qué? ¿B? ¿Eh? ¿Y qué? O sea, ¿qué? 35,91. O sea, esto es increíble, tío. C. ¿El 2? ¿Y la A? El 1. Cinco, 6, 7, 8. Es que ya me vienen cosas a la cabeza, pero... Ah, pero la A no está. Una D. Nah, no puedo, tío. Es que no puedo, tío. Esto es que es exageradísimo. Es exageradísimo esto. Bajo el número que pusimos como código, aparece otro con la letra B del cual tomamos nota. Salimos del zoom pulsando en el botón negro con las flechas de abajo para volver a la pantalla anterior. Ya. Sí, eso es lo que estoy haciendo yo. Cambiamos los números superiores 3591. Sí, es el de antes. A ver. Estamos 3591, vale, para pasar al siguiente. Marcamos el recuadro B de la torre, que es esto. Ahí lo llaman recuadro B. Pulsamos el botón negro derecho de la flecha. Botón negro derecho de la flecha. Pulsamos en los tres recuadros para obtener información. Y luego el altavoz. Tomamos la nota del código siguiente. C. Vale, sí. C que te lleva aquí. C. Cambiamos números superiores. Marcamos D. En la zona de garaje. Ponemos a la pieza anterior. Tomamos la nota del D. Venga. 1152. Vale, hasta ahí he llegado. Marcamos el recuadro D correspondiente a la cúpula. El edificio principal donde está el despacho de Intec. Hacemos lo mismo que las otras veces. Para encontrar la entrada a la planta energética, el último código es una combinación de los 4 anteriores. ¿Qué es una combinación de los 4 anteriores? No voy a leer un... A ver. A. B. A. B. C. ¿O es el 2? ¿Es el tercero? Ah, pero es que esto no tiene puto sentido. ¿Qué cojones, tío?
Claro, lo normal sería A. El B que sería el 3. O el... O la B al ser el segundo número será el 5. Me parece rebuscadísimo, tío. 3. 2. 1. Como la ves en la segunda letra del alfabeto, voy a poner el 5. 1, 2. Pero es que de verdad, si es eso, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Es para volverse loco. Es para tirar el ordenador por la ventana. El siguiente. La C es el tercero. O sea, sería A, B, C. Claro, por el... Ah, pero por el... Claro, no tiene... A lo mejor no tiene que ver exactamente con esto, sino en la posición de A, B, C, D. Pero, tío, aún así... Tela, ¿eh? Claro, aquí debería ser el 2. Bent, I found him! Where is he? He found a back entrance. Come on, I'll show you. Esto no es normal. Esto no es normal, tío. ¿Soy yo solo o se trabó el directo? No lo sé. No sé, el cabrón del vídeo como que completó todos los lugares. Luego fue al lugar, falta en el bosque, tiró zoom y se completó. Ya, es que es poner solo el número. Si el sitio ya lo sabía. Era el edificio ese metido entre él, pero era poner el número. Pero es que el número es que no sé qué clase de cabeza iba a poder sacar ese número, tío. Es que es de locos. O sea, yo, como puzzle tonto, para un juego, lo veo normal que A, B, C lo cambie por los números a los que sustituirían el abecedario. O sea, la A es el 1, la B el 2, la C el 3 y el otro es 4. Haber puesto A, H, K, Z, lo cambias por números. La Z sería la última. No sé cuántas letras tiene el abecedario ahora mismo, pero la letra sería la última. Pasa que, claro, tendrías que poner más números. Pero es que lo que han puesto ahí es de locos, tío. Hostia, se les ha ido, ¿eh? I hope everything will go well. Of course, we'll make it. O sea, a ver, yo no me considero un tío muy espabilado y yo creo que se nota, pero es que creo que incluso siendo espabilado, tío, me cago en la leche, ¿eh? O sea, entiendo que luego ponen lo de la B, la C y la D ahí en una esquina, pero es que aún así, tío, estoy flipando. As long as the water level is this high, I can't climb in there. Salvador? Salvador? This is where he disappeared? Oh God, Salvador's shooting the guards! Are you sure it's not the other way around? Yes, and you'll soon see that I was right, I'm afraid. That doesn't work. Salvador barricaded it. Certainly not. Let's try climbing through the pipe. You can do that one without me. After all the climbing I did in the lab, my back won't take it anymore. Fine. I'm going to look for a way to open the door from the other side then. See you. Be careful. No decía que no podía... Oh, lo que coño es esto. Ay, no me digas. ¿Me van a hacer otro puzzle de estos de... Bueno, otro no, pero ¿me van a hacer un puzzle de estos de agua? ¿Qué es esto? Ah,
¿Y esto entonces? Hostia, de verdad, es que no sé, tío. Qué puta locura, tío. Qué forma de volverme loco, colega. Consola. Espérate, ¿sabes? Mira, una tartera con el esto de Hello Kitty. I wonder what this is supposed to be, and what do all of these lights mean? Pues a volverme loco otra vez, ya verás. Esto se pone en rojo si lo tiro hacia la izquierda. Y si lo tiro a la derecha, no cambian esas mierdas. Pero sí que ha cambiado. Y ahora se pone en rojo esto, o sea que no puedo salir. No sé, a ver, estoy atrapada, vale. Derecha. O sea, esto es el agua que se está llenando. Pero esto está como... Como cuando... Esto creo que está igual que cuando he llegado. No puedo hacer nada más, ¿no? No puedo hacer nada más. I wonder what this is supposed to be, and what do all of these lights mean? I have to get there first. ¿Esto es para salir? Ah. The bridge undocked from the platform. ¿Cómo? Floating elements are attached to the bridge. That way the bridge will float if it's not docked to something. Entiendo. Vale, no puedo pasar por aquí, ni por aquí, ni por aquí. O sea que hay que venir por aquí y luego aquí. Para que suba el puente y bajar por aquí. Más o menos. Perdona, ¿puedes darte un poco más de...? Vale, hemos separado el puente. Salimos. Entramos. Ahora lo que hay que hacer es subir todo el puente, me imagino. I can't turn it any further. Vale. Pero no puedo salir. I can't turn it any further. The bridge undocked from the platform. No. The bridge is docked to the El platform. puente está unido a la plataforma. Vale. Ahora aquí hay que quitar el agua. Para poder venir por aquí. Esto es un puzzle que, pues mira, tiene un poco de sentido. Lo otro es que me cago en la leche. Tengo que pasar por aquí. ¿Esto está cerrado? ¿Por qué está cerrado? Pero aquí no puedo tener agua. Vale, eso está mal. No me deja salir. No veo ninguna otra tubería. Claro, por aquí no puedo bajar.
Cerrar esclusa. No creo que se pueda abrir una esclusa con agua ahí, ¿no? Más, ¿para qué coño iba a querer hacer yo eso? It won't open. Claro, normal. ¿Por qué pasa de aquí a aquí si están las esclusas cerradas? Bueno, a ver, no me voy a quejar, pero no le encuentro mucho sentido. O sea, me imagino que el agua no pasa de un tanque a otro a través de las esclusas, sino a través de tubos. Pero no lo entiendo. O sea, entonces, ¿para qué cojones? O sea, ¿de qué servía cerrar la esclusa? Simplemente bueno, para que el agua no se colase aquí. Pero aún así, ¿qué más da? Es que esto es un puzzle que, bueno, vale, es muy sencillito, pero es que lo otro, tío. Es paquete de algo. I did it. Vale. Simplemente hay que, no sé, bajar. O... Bent. Finally, what did you do in there? Don't whine, let's go. Salvador can't be far. Hostia, Salvador está liando una que te cagas. That was Salvador. Kellerman! Shh, someone's coming. Damn it, Kellerman, where are you? I am here, sir, and I brought a visitor. Duva. Bent. Svensson Jr. What do you want, Duva? Are you here to get your money, or are you here for your accursed magic vegetable? You have no right to our research, Indez. Quite the opposite. I consider it my duty to rid the world of this green slime. And since I am not only diligent, but also very thorough, I will dispose of its creators as well. That's my cue, right? Yes. Take them to the other prisoners and kill them. Then scour the building. If Duva is here, his old man and that crazy climate activist won't be far either. Meanwhile, I'll enjoy an algae tea in my office. Bent? They will kill him. No, they won't. Not on my watch. I think you overestimate yourself. No, listen to me. The algae in our future was developed by you and Duva. If Duva had died today, the algae wouldn't have existed in the future, and we wouldn't have been able to travel to the past. The timeline would have changed drastically. So much so, in fact, that I would disintegrate. I don't understand. Does this mean we can't keep the reactor accident from happening? No, but if we do, I will disappear. You don't have to understand that right now. You just have to trust me when I tell you that you will save your son. Okay, I'll trust you then. I think. Good. Meanwhile, I'll take care of the algae. Let's go. Take care, Faye. You too. Es que le estoy dando vueltas a lo del código y es que no puedo ni prestar atención, colega. Miss Buendia, I don't want to be disturbed for half an hour. I have to decide on the future of the bioenergy of the planet. And please, turn up the air conditioner. Of course, sir. The algae is in the room above me, together with Indez. I have to lure him out somehow. Loco, grita más. ¿Pero qué pasa? ¿Que puedo hablar con esta tipa así? Indez's servant.
I have to be careful she doesn't see me. Ya decía yo, no tenía mucho sentido. Cuña. There is a wedge under the ladder so it can't roll. Luckily, the ladder is out of sight of the woman. He's so confident of his victory. You just wait, Indez. Your end is nigh. Pero ¿y abajo qué se supone que hay que hacer? That path leads right into the lion's den. No way. She would spot me immediately. Váyate la cola. The shaft leads up. El conducto lleva arriba. ¿Y las cuñas estas, tío? O sea, simplemente es subir. Y aquí... ¿Pero y para qué coño quiero la cuña? There it is. Finally. Ventana francesa. A few branches protrude over the balustrade. It's hard to believe that these small leaves are living creatures. That's the wedge from the ladder. It's ajar. I shouldn't get any closer, not as long as Indez is sitting right in front of my nose. No puedo seguir, ¿no? ¿Para qué quiero una cuña? That's no use. The leaves are small enough already. Let's see if this works. Now they're being blown down. Vale, ¿y qué? The machine sucks the papers in. La máquina ha aspirado las hojas, vale. O sea, que este tío... Ah. Indez can use the telephone to boss her around without leaving his office. ¿No debería, no sé, cargármelo o algo? And snip. Efectivamente. Ahora ya no puedo usarlo. I think this regulates the temperature in Indez's office. Indez's servant. No. I think this... Coño, a veces cuesta, ¿eh? It'll be getting cold now. Warm air is coming in again. That path leads right into the... Not sure. ¿Y para qué es la cuña? He's so confident of his victory. You just wait, Indez. You're... Looks like it's gotten cold inside the office. I shouldn't get any closer, not as long as Indez is sitting right in front of my nose. Ya, pero quiero cerrarla. The door is open. Let's see if this works. Now they're being blown down. And hot again. Calor. The hot air can stay outside. You won't get out of there easily. Ah, ¿no puedes salir de aquí?
No. Indes. Vale. Y... Coño, me he equivocado. Que a veces, tío, las cosas son más tontas, colega. No en el sentido del puzzle, sino en las tonterías de lo que se trata. Now they're being blown down. Hacer que haga frío o calor ahí dentro. Es que vaya tela. Ha! It'll be getting cold now. Miss Buendia, the air conditioning. Do you hear me? Please turn down the air conditioner right now. I'm the head of a global corporation and not a polar bear at the North Pole. If you want to get something done, you'd better do it yourself. Vale. Esto no lo tendré que cerrar ni nada, no. I did it. Ah, ahora estoy con este. Joder. Panel de control, cajas, contenedor, baúl. A crane with a magnet. Ah. A garbage container with excess material. A board and a metal lid are the only useful things in here. I'll take both. A crane without a lid. An ordinary board. A metal lid for a barrel or something like that. The control panel for the magnet crane. Much too low. Looks promising. Not working. ¿Cómo? I'd better pick them up again. I'd better pick them up again. Pero eso... ¿Eso va a levantarlo? Te habrá que... Solo tengo que moverla... ¿O era la caja entera? A glass pane. A glass pane. No thanks. Kellerman might spot me. Damn it, I can't reach his bonds from here. Shh. Are you Salvador? Mm-hmm. I'm here to save you. Get ready. I need something to cut the ropes. Understood. I'll see to it. I am a scientist. Throwing the pane over the fence really isn't a good idea. I'll never manage a precision landing. Kellerman has them. I have to help them. This looks like an emergency switch to deactivate the magnet crane. Warning, for use in an emergency only. Immediate shutdown of the magnet crane.
I don't think that's a good idea. There's nothing useful in there anymore. Some things just don't belong together. I'd better pick them up again. No, there must be a... No, there must be a more sensible solution. Looks promising. Al principio estaba pensando... si la tapa metálica era para hacerle caer a este tío y dejarlo tieso. Pero ya no lo tengo tan claro. Porque claro, ¿cómo hago que el tío este venga aquí? This looks like an warning for you. What? Oh. Hostia, vaya loco, tío. You should work on your aim if you are trying to kill me with a pane of glass. Ah! Thanks. Good grief. You didn't have to go and kill the man. No, claro. Are you here to discuss ethics, or do you want to save the world? Because we don't have time for both. There must be a way to prevent the reactor accident without risking even more people. Accident? Prevent? What did Faye tell you? I know everything. The reactor accident, the complete destruction of the climate, your stopover in 2050. What? 2050? That one was mine. We had to tell him something, otherwise he wouldn't have helped us. That little schemer. What? What's so funny? What's going on here? Faye lied to you, Svensson. There was no accident. I am the accident. I don't understand a word of this. So, there wasn't a catastrophe? The world didn't end today? What day is it today? March 27, 1982. A completely random, interchangeable day in your oh-so-peaceful life. Of course, the world didn't end today, nor did it end next Wednesday, on July 8th, or sometime in 2011. There was a catastrophe, yes, but it wasn't an isolated individual event that caused it. There wasn't a big bang. It was a gradual process that took decades. Which was the reason why you never did anything about it. Es normal, o sea, una central nuclear se carga el planeta no tiene ningún puto sentido. Tendría que ser, no sé, algo que... una central diferente, por una locura que te cagas, no tenía sentido. Está claro, yo creo que esto, parte de este juego han estado metido rollo super ecologistas de estos locos, seguro, ¿eh? Rollo para advertir del cambio climático y tal, seguro, ¿eh? Porque se nota un huevo. What about your stopover in 2050? There was a stopover, but it was much later. The climate change didn't happen from one day to the next. It took several centuries.
But I talked to Delvin. I saw the future. The photos you saw were from the early 26th century, not from 2050. Seems like Faye heeded a part of our mission after all. You're a perfect example of why we are right. Mankind will only react to immediate threats. Was the future of the algae just another lie? What algae? My blue-green algae. The one you use as a power source in the future. Think about it. We live in bunkers below the Earth. What use is photosynthesis to us if we don't have any sunlight? Ironically, we must get by with the sources you left us. Our electrical power is provided by nuclear reactors. So there is no Svensson generator? No. At least not before my job is done. Faye would never lie to me. But she did. She finally must have realized that the world can't be saved by idealism and good intentions. People must be forced to do the right thing. Si no hubo ninguna catástrofe, ¿qué estáis haciendo aquí? But if there wasn't a catastrophe, what are you doing here? The plan is to cause a catastrophe. What? You want to cause a reactor accident on purpose? Exactly. Our experts calculated that the explosion of the Indes power plant will destroy the Brazilian rainforest from the Amazonas southwards in no time. It will make the total destruction of the climate look inevitable. Only immediate rethinking will save the world from collapsing. Power plants will be shut down. Alternative energy sources will be used. People like you will finally be taken seriously. It's the only chance to curtail the long-term damage to our ecosystem. Esto es básicamente la película Watchmen. Básicamente. You can't be serious. People will die. Species will be exterminated. This is madness. Is it? People need a push before they will act. Without an immediate threat, you won't do anything. You of all people should know that. We can change. But you won't. We know that. To us, your failures are a thing of the darkest past. I still don't understand what you are hoping to achieve. Mankind needs a wake-up call. Power plants like this will completely ruin the rainforest's ecosystem over the next century. But when people finally realized that and decided to act, it was already too late. Only a catastrophe will open their eyes to the truth. Yo pienso que estamos más o menos en ese punto, ¿eh? O sea, viendo que ahora mismo, en febrero, hace unos pocos días... O sea, aquí no hace frío. Estamos en invierno y no hace frío. Hace pocos días ha hecho 25 grados. O sea, una temperatura casi de verano. Es que es de locos. Y cada año va a más y a más y a más. Yo, de verdad, no sé dónde iremos a parar con esto, pero mal vamos, ¿eh? Es un suicidio, todos moriremos. But that's suicide. We will all die. So what? We'll die anyway. There are only a couple of hundred people left in my time, Svensson. And those won't survive the next solar flare. If we don't make a new beginning today, soon there won't be a future. We sacrifice ourselves for the survival of mankind. Tampoco hace falta que ponga esa cara de loco. I have a power plant to blow up. Salvador, wait! Damn it, Salvador! Me hace gracia que se llama Salvador también. Yo llevo ahora mismo esta chaqueta porque estoy un poco malo, porque si no es que ni la llevaría. I'm sorry, Bent. If Tuva had died, you wouldn't have gone up in smoke, right? No, I would still be here. Get out of here. All three of you. I will try to stop Salvador. I don't have to follow your orders. I will help you. Ha! Don't you think it's enough if one fool dies today? Or do you really want to sacrifice yourself for a world that has done nothing but disappoint you? Bent, you haven't disappointed me. All right,
But no more lies, no more nonsense about blue-green algae, and no more I will go up in smoke. No smoke. Promise. Let's go. Me gusta porque la historia está un poco más enrevesada de lo que yo esperaba al principio, ¿eh? Un Over poquito there. ligeramente. That's the reactor core. That's Salvador's target. Let's go. Me encanta cómo están corriendo. Madre mía, tío, pero cómo corren así, tío. Qué vergüenza. ¿De verdad el Salvador este es quién es? ¿Dios? ¿Que se ha cargado 20.000 tíos? The reactor core is starting to move. On my way. Did you hear that? What was that? Creo que ha sido un disparo. The reactor stopped. Help! Guards! Ah! Send a team to the core. Damn it! Can anybody hear me? Pero que se muera al final del juego, si no. El calor ahora mismo es insoportable. Ojalá fuera la inversa ni de por todo lado. Hombre, a ver, si fuera la inversa también es verdad que habría muchos países que lo pasarían de puta pena con tanto frío. Pero yo sí que preferiría que fuera menos calor. Bueno, preferiría que fuese normal. What happened here? Your dream of the apocalypse is coming true. Your friend stopped the crane. Now the reactor can't be cooled anymore and will explode in a few minutes. What can we do about it? Reactivate the crane! Oh, the switch is one floor down from here. Can we control it from here? There is an emergency flooding mechanism. But to activate it, the valve on the first floor has to be opened. The crane's on the second floor, the valve on the first floor. Understood. Pasan de su puta cara, me gusta. I'll activate the crane. How can she be this naive? That sociopath won't think twice about killing her. Shut up. She'll make it. Pero... Se supone que me ha dicho... That's no use. The crane controls. Vale, estamos Great. bajando. Now hurry back. If the water touches the nuclear fuel rod, the whole room will be filled with boiling hot steam. Not so fast. Well, well. If that isn't radio operator Faye, and here I thought you might be useful. Guess I was wrong. Give me the blue-green algae. What? Why? Because then, neither you nor Bent Svensson have something on me. If you thwart my plan to save the world, I'll thwart yours. Pero... ¿escupir? Don't look like that. The mission is much more important than anybody's life, even if it is your own. Si se lo tiro, ¿qué pasa? Good. Now we can negotiate. If my plan is successful, and I'm sure it will be, this power plant will blow up, and the world will be in a frenzy to find alternative energy sources. Quería que se lo iba a tirar, A disaster from happening ever again. And that's the reason why I need Bent Svensson and the algae. Did you hear me, Svensson? Without a catastrophic event like this, no one will ever listen to you. I'll give you enough time to escape, and in return, you'll let me see my plan through. Bent? Don't listen to him. Don't worry, Faye. I'm not stupid. Your compassion makes you stupid. Because you always want to do right by everybody. Nothing will ever change. Here's a challenge for you. Is your will to stop me strong enough to sacrifice Faye? What? You heard right. We either come to an understanding or Faye is going to die. Good God! I'm waiting. Hey! Sí, yo no sé si es que puedo hacer muchas cosas o no, la verdad. I opened the valve. You can activate the emergency flooding now.
He won't do that. Poor Faye would drown if he did. And now, let me in. I have the algae, and I still want to negotiate. No me estoy enterando de nada. Bent. Se sacrifica. You can't sacrifice me. Se sacrifica. ¿Pero habían más finales? Stop! What are you doing? Steam, not smoke. Se parte el culo. What's so funny? Your friends just got steamed. Do you want to know what for? For nothing. Nothing has changed. My power plant is still standing. I am alive. And you don't really believe that I will just let you walk away with the algae, do you? Yes, that is exactly what I believe. Good evening, Dr. Svensson. My name is Miranda Barbarez. I think that is enough of an introduction. I was at my husband's dinner party when I received a distress call from Brazil. The call came from your son at the command center of Emilio Indez. He said some crazy stuff about time travels, then put me through to you. What in God's name is going on there? What is going on? I can tell you exactly what is going on here. A catastrophe is going on. 2 people just died because we are incapable of change. Calm down, please. I promise that we will start an investigation into this incident. Come to Oslo immediately and bring that algae with you. We'll talk about everything else there. Que no sé, qué conversación más rara. Good evening, ladies and gentlemen. Hurricanes, forest fires, melting polar caps, and expanding deserts. Climate change is said to make our planet uninhabitable, but will it be as early as 2050? Today, I welcome the author of the novel, The Phoenix Plan. He has a doctorate in physics, is a special emissary of the EU, and an ambassador for a better world. Welcome, Dr. Leif Ogerson. Good evening, Tom. Leif, your novel ends with a terrible catastrophe. Gonzalo, a militant eco-activist from the future, causes a major nuclear disaster, thereby destroying all of South America. That was the only way to save the world for good, or so he said. Are you serious? Did you just tell the whole world about the fantastic ending of my novel? It is a very cynical ending. Yes, it is. Seriously, the important question you should ask is this. How can you encourage 7 billion people to act? 2 people alone can't save the world. So you want to provoke your readers into action? Do you really think a sci-fi thriller is the right platform? Why wouldn't it be? My God, we live in the 80s. Bullocks. Complete and utter nonsense. What, talk shows? Mr. Tall Tales tells the truth for once and then claims that he had just made all of it up. It's what they call force of habit, Bent. Some people never change. Bah. Is there any more coffee? Van los subtítulos de puta madre. Damn it. How are we supposed to help save the world when we are out of coffee? I'll get some tomorrow. Tomorrow?
Tomorrow? In a couple 100 years, Sydney burns, Moscow trembles, and London drowns. We don't have time to dawdle. I need my coffee, and I need it now. Bent? What? Moscow freezes. Right. No he entendido nada. Madre mía. ¿Qué mierda están hablando? Bueno, no sé si tiene varios finales el juego. No sé si lo he hecho bien al final. No tengo ni idea, pero bueno. El juego está bastante bien para entretenerte un par de tardes, pero de verdad, tiene un par de puzzles que, sinceramente, si existe una persona en este planeta que haya sacado esos puzzles sin tener que mirar nada, madre mía la cabeza que tendrá, ¿eh? Madre mía. Mira. Esto que pasó una segunda parte, ¿no? Espectacular. Madre mía. De verdad, tío. El puzzle ese me quiero morir, ¿eh? Me quiero morir. Yo es que no sé, no sé qué clase de persona podría hacer eso, pero... Yo creo que solo tiene un final. Sí, solo tiene un final. O sea, que lo he hecho así porque... Así como tenía que ser, ¿no? Lo mejor de todo esto es que se vienen 2 jueguitos nuevos. ¿Seguro? No sé, ya veremos. 2 jueguitos nuevos, dice. Pues puede ser, no lo sé, ya veremos. Hostia, colega, me ha costado, ¿eh? Me ha costado lo suyo. La hostia. No sé yo la peña que esté por internet, que tenga también canales y tal, que lo haya jugado. ¿Cuánto le habrá durado? Pero la virgen. En serio. O sea, que hay un pavo... Claro, pero es que este tío tiene que haberlo jugado ya, es que no me lo creo. O sea, hay un pavo que en 5 horas 20 minutos hace el juego entero. Eso es porque, vamos, no solo lo ha jugado, sino que está siguiendo hasta una guía. Así te lo digo. Y una mierda. No me lo creo. 5 horas 20 minutos. Hemos tardado nosotros casi 15 horas, tío. No se lo cree nadie. Bueno, por lo menos lo hemos terminado porque la madre que me parió. Qué horror, ¿eh? Los puzzles, quiero decir. El juego está bien, o sea, para pasar un par de tardes, pues mira. Cosa que ha hecho que me apetezca bastante intentar buscar... ¿Cómo se llamaban, tío? Esto que estaba muy de moda hace la tira de años cuando yo era jovenzuelo. Que es muy parecido a esto realmente. Yo a esto no sé si se lo llaman igual. Esto sé que es un point and click de estos, o click and point, o lo que sea. Pero que también... Aventura gráfica. Me apetece mucho buscar ciertas aventuras gráficas. Sobre todo Hollywood Monster, tío. Sobre todo. A ver si lo encuentro por algún lado. Es más, yo juraría que lo tengo en algún lado, pero a saber. Juegardo, ¿eh? Juegardo. Estaban súper de moda, las aventuras gráficas en ese momento. Pero a ver, era normal. Eran juegos que es que no necesitaban prácticamente ordenador para moverlo. Porque era esto. Esto que acabáis de ver. O sea, sitios así estáticos, que habían cosas para coger y gente con la que hablar. Y otro de 6 horas y creo que no hay más vídeos de este juego aparte de los tuyos. Pues a ver, es que es normal. Es que yo juego a cada cosa que la madre me parió. Aunque, si este juego fuera un poquito diferente... Si no fuera tan aventura gráfica de esto de... O sea, que te pudieras mover más por ahí, interactuar más, algo parecido a... ¿Cómo se llama? A Life is Strange, ¿sabes? Si fuera un poquito más de ese rollo, a lo mejor habría más gente que lo hubiese subido. Pero siendo tan point and click... me extraña. Yo espero que juegue el Walking Dead. No tengo ninguno, la verdad. Ni uno. Hostia, no veas el juego. Bueno, pues... Se desinstala este juego. Se manda a la carpeta de pasados. Se quita de interesante.
Y nos quedan 224 juegos en interesante. Nah. Sí, nah. Pero me acuerdo que hace años cuando monté la carpeta de interesante, aquí habían como casi 800. Luego fui quitando cosas que veía que eso no tenía sentido. Y al final se quedaron en 300 y pico. Teniendo en cuenta... Bueno, más de 300 y pico realmente... Bueno, claro, es que eso lo hice a lo largo del tiempo. O sea que realmente, si eso lo hubiera hecho todo de golpe, seguramente hubieran habido 400 algo. Porque tengo una carpeta aquí de 215 juegos pasados. Curiosamente, 50 de ellos me los pasé el año pasado. También es verdad que me habré pasado alguno fuera de Steam, me imagino. Flipa. Se viene el Until Dawn en PC, es uno de los mejores de su estilo. ¿Until Dawn? ¿Qué tienes pensado para mañana? No se dice, no se sabe. Until Dawn me suena, tío. Joder, a ver si lo pongo bien. Muy fantástico escrito. Esto. ¿Fecha de lanzamiento prevista en 2024? Pero... ¿Cómo que en 2024? Te puedo recomendar un juego de móviles. Sí, sí, recomendarme juegos de móviles. Se ve que ayer no quedó claro, porque seguían y seguían, ¿sabes? Yo dije, a ver, no me gustan los juegos de móvil, no me gustan los juegos multijugador, no me van los juegos que juega Tocristo en Twitch. No porque lo juegue Tocristo, es porque da la casualidad de que ese tipo de juegos a mí no me van. Yo me aburro enseguida con esas cosas. No es porque lo juegue todo el mundo, no soy un flipado de, como lo juega todo el mundo y yo soy súper especial, pues no lo juego. No, no, es que casi siempre que juego ese tipo de juegos los he dejado, vamos, en un suspiro. Así que... Hostia, hasta me compré el juego ese que tanto juega la peña de los tíos esos que van por ahí pegando vueltas arreglando motores. Es que madre mía, vaya juego. Arreglando motores y son perseguidos por monstruos clásicos y cosas así. Bueno, clásicos. Bichos raros. El de la matanza de Texas y cosas así. Bueno, 224 juegos aún tengo por aquí. Más otra carpeta que pone en 129 que no tiene categoría porque tengo que mirarlos un poco. El Euro Truck Simulator. Sí, el Dead by Daylight, o como coño se diga. Yo ese creo que lo compré, jugué 2 partidas y lo devolví. Dije, madre mía, yo no puedo con esto. No quiero decir que sea una porquería, que sea una mierda, que sea una basura, pero yo no puedo con esto. Dije, ¿de verdad hay peña que se mete y juega esto una y otra vez, tío? A mí es que ese tipo de juegos han pasado a la historia. Los juegos multijugador de repetición y repetición y repetición. Yo la máxima repetición que estoy que acepto es cosas como ponerme a excavar en 7 Days to Die o juego de esto de mundo abierto que va recogiendo cosas. El rollo multijugador, a mí se me ha acabado eso, creo yo. No puedo. Ni me gustan los multijugador, ni la mayoría de estilos de juego, ni la gente que suele rondarlos, la verdad, la mayoría de los juegos estos grandes. No puedes con el Dead by Daylight. Bueno, y el Euro Truck Simulator, yo no lo he jugado, pero me imagino que va de conducir un camión. Me imagino también que puede ser que conduciendo el camión ganas dinero y puedes mejorar tu camión o comprar otros. Pero es que... ¿Qué queréis que os diga? A mí es que me da la misma sensación o peor que decirme juega Minecraft. Y porque Minecraft ya le eché, yo diría que unas buenas miles de horas haciendo el capullo. Pero es que hoy en día lo veo y digo, es que no sabría qué sacarle a este juego, porque es que no... Pero a un juego de conducir... Puedo entender que una persona se compre toda la parafernalia, no sé, un buen volante y cosas así, y el juego tenga su gracia. Pero si va de conducir camiones...
O sea, yo entraría dentro de un juego de tener una empresa de camiones que la vas mejorando, va ganando pasta, te vas expandiendo por el mundo y tal. Y aún así tampoco te creas que me fliparía mucho, pero conducir un camión, yo es que... Es que para eso me bajo, me cojo mi coche y me voy a conducir. Sé que no es un camión, pero es que tampoco le veo tanta diferencia. Oh. Ringworld ya lo he jugado y me parece una desesperación. Es muy probable que lo vuelva a jugar algún día, pero está de lo último de la lista. Aparte, hay otro tipo de juegos que me gustaría... Pasa que eso es más complicado, porque entre ellos hay juegos buenos, pero me encantaría no tener que jugar a juegos que me traigan al canal a expertos, ¿vale? Expertos que van a llegar, me van a comer la bola, me van a decir todo del juego, me van a meter spoilers y en cuanto termine el juego van a desaparecer. No puedo, tío, con eso. Yo entiendo que es lo normal en un juego de... O sea, en un canal de YouTube o de Twitch, que la gente te coma la bola y te diga cosas, pero es que no puedo, tío. Son buenos para pasar el rato. Puedes poner radios de internet y escucharlas mientras conduce. Incluso hay radios hechas por fan para los juegos, con locutorio de causa. A ver, yo entiendo. Me imagino que te gusta el juego. No quiero tirar mierda y nada, rollo. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando juego un videojuego, quiero... Es que no lo puedo considerar un videojuego. Es que para mí es que estoy aquí así conduciendo para pasar el rato. Es que para pasar el rato me pongo una serie, me veo una película o me leo un libro. Yo necesito tiempo para esas cosas. A estar así conduciendo... Es que sé que a los 10 minutos voy a decir... Bueno. Ya me ofendí, dislike. Y shooter, voy a imaginarme que te refieres a shooter. Shooter es yo creo que lo que más hay en el canal. Anda que no hay shooters en el canal, ¿sabes? Es que pasar el rato. O sea, si yo hoy, o sea, ahora mismo que no estoy trabajando y estoy viendo series, películas, libros, estoy leyendo y estoy haciendo directos y tengo la sensación de que me faltan 50 millones de vidas para leer y ver y jugar a todo lo que me gustaría, pues imagínate, ¿sabes? Ponerme aquí así. Luego encima me meto en juegos que al principio digo, hostia, está guapo el juego, pero luego me doy cuenta de que la sensación que tuve con la cantidad de horas absurdas que le eché al No Man's Sky, tenía la sensación de que estaba jugando al Euro Truck Simulator. No es lo mismo, no tal, pero es que al final era como... Es que no estoy haciendo nada. No estoy consiguiendo realmente nada. La historia no me dice nada. Deus... Un segundo. Deus Ex son una joyita. A ver, Deus Ex. Deus Ex he jugado ya al primero que salió. Aquí tengo... Si es que no me tenéis que decir juegos, si es que tengo 200 y pico. Solo tengo que clicar uno y instalarlo. Deus Ex. Venga, ¿dónde coño está, tío? No sabes buscar por la D, ¿no? Eres tonto del culo. Aquí tengo, aparte de que el primero ya me lo pasé, está en el canal. Chulísimo el juego, aunque a veces un poco desesperante. El Invisible War. El Human Revolution... Tío, por favor. Human Revolution Director's Cut. Deus Ex The Fall. Deus Ex Mankind Divided. Y no sé si habrá alguno más por aquí, porque aquí no lo veo. Que no empiece por Deus Ex. Al final los voy a jugar todos. Simplemente esperan ahí su turno. Para mí el punto de jugar es jugar a algo que quieras para cuando lo acabes no te sientas vacío. No sé, yo es que ya tengo 37 años. A mí... juego por entretenimiento, por diversión y luego encima me... a ver, si está claro que un juego me va a llenar de alguna manera filosófica y maravillosa en la que voy a sentirme como un humano súper especial y me voy a sentir todo bien, me parece fantástico. Pero yo es que antes de jugar a un juego no sé qué va a pasar eso.
Así que yo simplemente cojo un juego y lo juego. Y cuando termino, pues ya digo, me ha gustado, no me ha gustado. Me ha dejado loquísimo, como con el Soma. Pues eso ya tal. Pero también está luego, aparte de que yo juego por diversión y tal, luego en el canal, una de las propuestas que tengo del canal es juego todo lo que me parece interesante que tengo en la cuenta de Steam. El día que aquí ya no tenga esos 200 y pico juegos, seguiré comprando los juegos que estoy viendo en Steam. Cuando estén en oferta y los vea, los iré jugando. Así que es que realmente es cuestión de tiempo que vayan entrando juegos, prácticamente casi todos. El otro día hice una cosa que hacía mucho tiempo que no decía, y así me puse a mirar los comentarios del canal en YouTube. Hay una página de comentarios y me puse a verlos desde los primeros, a leerlos por encima, hasta los primeros comentarios del canal. No hay tantos realmente. Y me puse a verlos. Y mogollón de peña que de repente veía un comentario y me ponía, oye, ¿vas a jugar al... ¿Cuándo vas a jugar al Fallout New Vegas? ¿O cuándo vas a jugar al Clear Sky? ¿Cuándo vas a jugar al Shadow of Chernobyl? Y yo pensando, hostia, he jugado ya a todos esos. Me los preguntaban hace unos meses o hace unos años y ya los he jugado a todos. ¿Cuándo vas a jugar al No Man's Sky o al Fallout 3, al Skyrim? Y los he ido jugando todos, todos. Los que me estaban preguntando, salvo alguno que otro, ¿sabes? O sea, ya llegará. Que a lo mejor me muero antes de acabar con todo esto. No sé, no debería realmente, porque si voy entre 40 a 50 juegos al año, también verá que seguro que me pase. Con 37 años sí te da tiempo de jugarlo. No debería darme tiempo, pero como ahora no estoy trabajando y cuando trabajo estoy en un trabajo que realmente no me quita demasiado tiempo, no tengo familia, no tengo que darle tiempo a la familia, ni quiero tener, o sea, no quiero decir, no tengo familia en el sentido que no tengo ni mujer ni hijos, ni quiero. Pues todo mi tiempo libre va para estas cosas, para leer, o sea, para mis hobbies, todo mi tiempo libre. Yo luego, a ver, yo entiendo que la gente quiere casarse y tener hijos, pero es que yo los veo tal y digo, hostia, loco, no veas, no tienen ni un puto respiro. Hay gente que quiere tener hijos y tal, yo quiero leer, ver, jugar a videojuegos, ver películas, series y todo lo que pueda. Y por suerte cuando estoy trabajando pues tengo un trabajo que a lo mejor estoy trabajando 6 o 7 horas y el resto del día, salvo ciertas cosas que tenga que hacer por la casa y otras cosas, pues lo tengo libre. Y yo media horita, una horita para leer. A lo mejor a la hora de cenar me veo un cacho de serie. Verdad que ahí ya puedo menos, no tengo tanto tiempo, porque más que nada porque hago directos de 4 horas o así. Si no, tendría 4 horas para hacer otras cosas, pero como me gusta hacer esto. Bueno, me voy a pirar, voy a cenar. Mañana tengo que ir al dentista otra vez, tío. Qué horror. Y nada, mañana veremos qué se juega. Tengo ya alguna cosa mirada, no voy a mentir. Lo que pasa que ya lo veréis mañana. No me voy a poner ahora a hablar de eso porque tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, creo que me voy a meter en un berenjenal con lo que he elegido para mañana, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Bueno, nos vemos mañana si eso, si no pasa nada. Ale, hasta luego.